Tempranito, les agradecemos su puntualidad. Hemos estado trabajando con el stream y la transmisión, por eso nos hemos demorado un poquitito más y la tenemos lista, ¿ok? Para aquellos que quieran volver a ver la transmisión o quieran compartirla, vamos a estar transmitiendo a través de Facebook, la página de la iglesia, y aquellos que no tengan la red social también lo vamos a transmitir por YouTube para que a través de un browser puedan disfrutar de lo que vamos a estar presentando en esta tarde. Agradecemos que estén aquí, esta es su casa, esta es su iglesia. La iglesia ya no es de la Universidad Adventista, es la iglesia de Untitled University, como acentuado, hacia Untitled University, ¿vale? Así que, nada, queremos disfrutar esta tarde. El miércoles ya arrancamos con la primera presentación acerca de las implicaciones en cuanto a la libertad religiosa que ha traído todo esto de la COVID-19. Al salir esta tarde, no queremos ni que vayan al hospital para que se les retire la vacuna, ni que se la pongan. Así que hoy queremos estimular el pensamiento crítico, queremos que la libertad y la unidad sea lo que nos una, nada que nos divida, pero a su vez queremos sacar el mayor provecho posible a esta oportunidad que tenemos con nosotros al doctor Nicholas Miller. Él es, además de profesor, él ha publicado libros, adicionalmente él es nuestro representante en la Conferencia General en el Departamento de Libertad Religiosa. Así que si de toda esta introducción que he hecho se les olvida algo, recuerden esta frase: no estamos hoy para que usted vaya y se saque la vacuna si ya fue vacunado o vaya y se vacune. Así que lo que queremos es estudiar este tema. Es importante, las preguntas que vayan a hacer luego de la ponencia, nuestro presidente, el doctor Jiménez, indicará el momento en que van a darse las preguntas. No queremos ser ni muy profundo que nos ahoguemos, ni muy llano que no lo disfrutemos. Vamos con todo aquí porque para eso estamos en el foro, ¿ok? Foro de la Iglesia Universitaria. Vamos a pedirle a una de nuestras ancianas, a la doctora Milna Colón, que tenga esta oración. Posterior a esto vamos a comenzar, no antes, saludando y agradeciendo a los que nos están viendo a través de los medios sociales. Adelante, doctora. Gracias. Les invito a ponerse de pie para tener la oración. Amante Padre, gracias por el sábado glorioso. Gracias por tantos beneficios recibidos. Gracias porque llegamos con bien a este lugar. Ahora te invitamos en medio nuestro, que podamos ser bautizados con tu presencia, que puedas bendecir una forma muy especial al doctor Miller, también al traductor, el doctor Ober Jiménez, que podamos aprender y que podamos también compartir con otros lo que hemos aprendido. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias. Sí, ambos. Ok, ya este micrófono suena bien. Vamos a verificar este otro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Suena muy bien. Si quieren hacer un desinfecto. Gracias, Pastor. Thank you, Pastor. For anyone who's unclear on it. So, happy Sabbath. Maybe we could stand far enough apart and we can take our masks down and people can hear us. Okay. Right? Yes. Feliz sábado. It's good to be with you again, and greetings from Andrews University. Es muy bueno estar con ustedes nuevamente y saludos desde la Universidad de Andrews. You know, we realize what a small world this is. Nos damos cuenta de lo pequeño que es este mundo. I was just sitting next to your president and we were talking. Y mientras estaba sentado al lado de su presidente estábamos hablando. And I think we figured that my wife and I had Thanksgiving lunch with his sister last Thanksgiving without knowing it. Nos dimos cuenta que el pasado estuvimos almorzando el día de Acción de Gracias al lado de mi hermana y no nos dimos cuenta que era la hermana de él. You remember the lady who worked in development at Andrews at Phil Brantley's house? ¿Recuerda la dama que trabajaba en desarrollo en Andrews? She was Hispanic and spoke Spanish, and his sister works in the development office. It must have been her. Así que ella habló español
y trabajaba en la oficina de desarrollo, así que tiene que ser ella. I don't know how we didn't end up talking about you, but it's a mystery that will be No, solved no someday. sabemos cómo no terminaron hablando de mí, pero será un misterio que resolveremos. But it highlights and underscores the connectedness of the Adventist church community. Esto enfatiza la conexión que hay a través de la comunidad adventista. And it's related to our topic today, Y está relacionado con nuestro tópico de hoy. because I'm going to put it to you that we haven't fully appreciated the importance of our Adventist community. Y lo que voy a poner al frente de ustedes es que no hemos apreciado debidamente la importancia de nuestra comunidad adventista In providing not only connection and companionship and friendship, en no proveer solamente compañía y amistad, but actually in understanding some of the most challenging questions and mysteries we have today, pero entender las retantes preguntas y misterios que tenemos y confrontamos hoy, and how we can most effectively live in our world today and stay safe in the face of the many challenges we have. y cómo podemos ajustarnos al mundo de hoy y enfrentar los muchos retos que confrontamos. But before we begin, let's have a word of prayer. Antes de comenzar, vamos a orar. Dear Heavenly Father, I thank you for this opportunity to gather with your people on this Sabbath afternoon. Padre, te doy gracias por la oportunidad de reunirnos con nuestros amigos aquí en este sábado de tarde, Surrounded by the beauty of this island, rodeados de la belleza de esta isla and on this special place, this hillside, Y- where people have dedicated their lives to educating others about you. y especialmente en esta montaña en la cual las personas se están dedicando a servirte a ti. May your Holy Spirit be among us and lead and guide my presentation and our discussion. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros y pueda dirigir nuestra discusión. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. So we have the title of the program today, Pandemic, Adventism, and Conscience. Tenemos el título del programa de hoy, la pandemia, el adventismo y la conciencia. And if we go to the next slide, Y si vamos a la próxima diapositiva, there's three areas I want to talk about. hay tres áreas que yo deseo hablar con ustedes. Historic Protestant and Adventist views of quarantine and vaccine. Las visiones históricas protestantes de las vacunas y las cuarentenas. And the second point examines the question of at what point could quarantines or vaccines become violations of religious freedom? Could it ever happen? Y el segundo punto es en qué punto las cuarentenas y las vacunas, los requerimientos de cuarentenas y vacunas pueden convertirse en violaciones a la libertad religiosa. And the final point responds to a claim that has been made publicly and spread rather widely. Y el tercer punto responde a un reclamo que ha sido difundido ampliamente. That the church's generally supportive policy on the vaccine was improperly made, Que la política de la iglesia sobre las vacunas fue inapropiadamente hecha and that it was somehow influenced by medical money that our hospitals get from the government. y que fue influida indebidamente por dinero que proviene del gobierno o de la rama de la medicina. So, let's begin with the history. Let's go to the next slide. Vamos entonces a la historia. Pandemics are not a new thing. Las pandemias no son cosas nuevas. There were some terrible plagues in Europe in the Middle Ages. En la Edad Media hubo terribles plagas en Europa.
Historians estimate that as much as a third of the population of Europe died in the 15th century from plague. Los historiadores estiman que más o menos murieron, what amount? A third, 1/3. Un tercio de la población murió en Europa en la Edad Media debido a las plagas. And it's believed that these plagues came from the east, much like our pandemic does today. Y se cree que estas plagas vinieron del este, muy parecido como la pandemia que estamos confrontando hoy. The founder of Protestantism, Martin Luther, experienced one of these plagues. El fundador del protestantismo, Martín Lutero, experimentó una de estas plagas. He was one of the founders who took most seriously the teaching of sola scriptura, right? Él fue uno de los reformadores que tomó más seriamente el principio de sola scriptura. And how would he react if his churches were closed and he wasn't allowed to go to certain places and he was required to take medicine by the government? Y cómo él reaccionó cuando se restringió el movimiento de él, cómo él reaccionó cuando se cerraron sus iglesias, cómo él reaccionó. What was the last part? And he was asked to take medicines by the government. ¿Cómo él reaccionó cuando se le pidió que tomara medicinas por el gobierno? Would he object to this as coming in the place of faith in God? ¿Pudo haber rechazado esto cuando esto venía supuestamente de Dios? And claim that these things in fact violated his religious liberty. Y reclamaba que estas cosas podían estar en violación de sus libertades religiosas. So we don't have to guess because he wrote about this. Así que no tenemos que adivinar porque él escribió acerca de esto. And there's the quote, Pastor, maybe you can, Mr. President, read it for us. Sí, aquí está la cita de lo que escribió. Por lo tanto, misericordiosamente pido a Dios que nos pueda proteger. Entonces, después de eso, me voy a fumigar, voy a ayudar a purificar el aire, voy a administrarme medicina y la voy a tomar. Voy a evitar lugares y personas en donde mi presencia no es necesaria, de manera que no me pueda contaminar y pueda infectar y pollute es contaminar a otros. Y que de esa manera también pueda causarles la muerte como resultado de mi negligencia. Como pueden ver, esto es una fe que proviene de Dios, porque no solamente es foolhardy, I would say, no es abrasiva, ni tampoco debe tentar a Dios. So, not only does he not claim that religious freedom prevents him from needing to observe quarantines and take medicine. No solamente él dice aquí claramente que su fe no le previene en tomar medicinas y hacer cuarentena. He says that true faith in God Él dice que la verdadera fe en Dios would cause him to do these things, le causaría hacer estas cosas. to obey the quarantines, Obedecer la cuarentena, to cleanse, and to take medicine. limpiarse, mantener higiene y tomar los medicamentos. Now, he wasn't talking about vaccines per se, because vaccines had not been invented then. No está hablando de tomar vacunas porque las vacunas no habían sido inventadas todavía. Vaccines weren't invented till a couple of hundred years later. Las vacunas no se inventaron hasta varios cientos de años después. But there's a good case to be made that vaccines were the product of the advances in Protestant science. Pero sí se hizo el caso de que las vacunas fue un avance
en el avance protestante y en el avance de las vacunas. And they existed by certainly the 1700s. Perdón, debí decir en el avance de la medicina o de la ciencia protestante. I'm sorry, can you repeat that last? They were used in the 1700s. Estaban utilizando los 1700. One of the first instances of mandated vaccination was in George Washington's Revolutionary Army. Uno de los incidentes en que se obligó, se hizo you said mandates? Yes, that they were required to take the vaccination in the Revolutionary Army. Una de las primeras instancias en que se hizo mandatorio el uso de vacunas fue en el ejército revolucionario de George Washington. And by the time that the last pandemic came around in 1918, y para el tiempo en que vino la última pandemia en los años 1800, vaccines were in use. las vacunas estaban en uso. And in fact, the U.S. Supreme Court had upheld the right of states to require vaccination. De paso, la Corte Suprema mantuvo el derecho de los estados de requerir el mandato de vacunas. And we can go to the next slide, Si vamos la próxima diapositiva, which talks about the experience of the Adventist Church in the 1918 pandemic. podemos ver la historia de la Iglesia Adventista en la pandemia del 1918. That pandemic killed somewhere between 20 to 100 million people around the world. Esta pandemia mató de 20 a 100 millones de personas a través del mundo. And our church was affected by it. Y nuestra iglesia se afectó debido a esto. And we can look at the next slide. Podemos ver el próximo diapositivo. Our schools and churches were closed by the government for months at a time. En las escuelas y las iglesias fueron cerradas por el gobierno por un mes. And churches organized to help their members and neighbors stay safe from the pandemic. Y las iglesias se organizaron y ayudaron a sus miembros a poder mantenerse seguros de la pandemia. And I've read through the Adventist Review articles from that period of time, Y he leído los artículos de la revista adventista de ese tiempo as well as the articles from the Lake Union Herald from that y time. los artículos de la Lake Union, el Heraldo de la Unión del Lago de ese tiempo. And I find lots of stories about churches and sanitariums helping people. Y veo muchas historias de iglesias y sanatorios ayudando a personas, And also stories about churches and schools being closed or quarantined. al igual que iglesias y escuelas siendo cerradas por la cuarentena. But I can't find anyone saying that these things were infringing on religious freedom. Pero no puedo encontrar que estos actos, en ninguno de esos artículos, encontré a alguna persona quejándose que estos actos era infringir en la libertad religiosa de las personas. We viewed it as a public health issue, Lo veían como un problema de salud pública, not as a religious liberty issue. no era un problema de libertad religiosa. And of course, we helped mostly with natural remedies because that's what we had. Y nos ayudamos muchísimo con los remedios naturales porque era lo que teníamos en ese momento. Vitamin D and vitamin C and zinc, Vitamina D, vitamina C, zinc, hot and cold treatments, hydrotherapy. los tratamientos de hidroterapia, ¿verdad? Temperaturas frías y calientes. And all these treatments were very effective Y todos estos tratamientos eran muy efectivos as long as you caught the disease early. mientras te infectabas y hacías entonces esos tratamientos muy temprano en la enfermedad. Because if it went to a more advanced stage, Porque si la enfermedad llegaba a unos niveles avanzados, then the results in our sanitariums were about the same
as in the public and military hospitals. Los resultados en nuestros sanatorios eran similares a los resultados de las instituciones públicas como tal. So we realized that these natural remedies were helpful and good, Así que nos dimos cuenta que los remedios naturales ayudaban y eran buenos, but they were not a perfect defense or a complete cure. pero no eran una completa defensa o una completa cura de la enfermedad. And that's why Adventists of that time were willing to support and accept the use of vaccines. Y era por eso que los adventistas de ese tiempo estaban dispuestos a aceptar el uso de las vacunas, Even though they were very rare in that day and used in a limited supply. aunque eran muy raros en aquellos días y se utilizaba de una forma muy limitada And were probably not very effective in that day. y probablemente no tan efectivas en esos tiempos. So if we go to the next slide, Si vamos a la próxima diapositiva, it was in 1905 that the Supreme Court ruled that compulsory vaccination at the state level was constitutional, was okay. en el 1905 se determinó que los mandatos de las vacunas a nivel de los estados era aceptado, era constitucionalmente aceptado. And the court ruled again in about 1920 that schools could mandate vaccines as a condition of school attendance. Y la Corte nuevamente también votó a favor de que las escuelas podían enforzar los mandatos de vacunas para poder mantenerse abiertas. In neither instance can I find church leadership or Liberty Magazine objecting to these things. En ninguna de esas instancias pude notar que hubo objeciones e invocación de que esto era una violación a las libertades religiosas. In 1905, Ellen White was alive and A.T. Jones was alive, the famous Adventist religious liberty defender. En el 1905 la hermana Elena G. de White y A.T. Jones también estaban vivos y eran muy defensores de las libertades religiosas. And yet neither of them object to it that anyone can find. Y sin embargo, ninguno de los dos objetó esto como un asunto de libertad religiosa. Indeed, the only thing that I can find in Liberty Magazine, although then it was called the American Sentinel, De paso, lo único que pude encontrar en la revista Liberty Magazine, que en ese tiempo se llamaba, it was called Sentinel? American Sentinel. Que el American Sentinel, el Centinela americano, And it's this quote here. es esta cita que tenemos aquí. And to summarize it, it says Para resumirla, dice that the state may compel an unwilling citizen to be vaccinated. que el Estado puede apelar a que los ciudadanos se vacunen, Not to protect his own health, no para tan solo proteger su propia salud, but because if he gets it, he can endanger somebody else. porque si se contagia puede poner en peligro a otras personas. And unlike Sabbath keeping, Y a diferencia de la observancia del sábado, Sunday laws are about trying to make people worship for their own health, las leyes dominicales se tratan de que las personas adoren por su propia salud and it's not going to impact other people. y no va a impactar a otras personas. Therefore, Sunday laws are wrong and unconstitutional, Así que las leyes dominicales están mal y son inconstitucionales, but vaccine laws, according to the Liberty Magazine editor, Pero were las- acceptable. pero según esta revista de American Liberty, Liberty Magazine, las leyes de las vacunas sí eran constitucionales. So the next slide talks about Adventists and vaccines in greater detail. Esta próxima habla un poquito de los adventistas y las vacunas en mayor detalle. Ellen White's son, Willie White, records that he and several other of her workers were vaccinated with her knowledge and approval when the smallpox was in a city they were visiting. El hijo de Elena G. de White, Willie White, recuerda que él y otros trabajadores fueron vacunados
con el conocimiento y la aprobación de Elena G. de White cuando llegó la enfermedad de smallpox en español. Viruela. Indeed, Ellen White's secretary, D.E. Robinson, records that she herself was vaccinated at that time. De paso, Robinson, la secretaria de Elena G. de White, recuerda que ella, de paso, puso por escrito que ella también fue vacunada cuando hubo la situación de viruela. Now, the interesting thing about this is that vaccines then were much cruder than they are today. Y lo interesante es que las vacunas de ese tiempo eran mucho más crudas que las vacunas que tenemos ahora. They provided somewhat less protection and the side effects were more dangerous. Proveían menos protección, pero los efectos secundarios eran mucho más fuertes o negativos. And yet, on balance, it was a safer thing to do than to face the smallpox without a vaccine. Sin embargo, cuando uno hace balance, era algo más seguro hacer cuando la gente estaban contrayendo viruela. Adventist historian Michael Campbell records that during the 1910s, after the 1910s, Adventists began to widely adopt vaccines, and Adventist missionaries were strongly encouraged to get vaccinated when they traveled overseas. Michael Campbell, un historiador adventista, también declara que durante los 1910 los adventistas comenzaron a ampliamente adoptar las vacunas y que los misioneros adventistas fueron fuertemente motivados a vacunarse antes de servir en países del exterior. So we can look at the next slide. Adventists generally accepted vaccines as a blessing of science that God had provided. Los adventistas generalmente aceptaron las vacunas como una bendición de la ciencia para prevenir los efectos naturales que estaban afectando a toda la humanidad. I reviewed about 100 years of the Adventist Review looking for vaccine and vaccination and inoculation. Yo revisé hasta 100 años hacia atrás de los artículos de la revista adventista para poder estudiar el tema de la vacunación. And could find no opposition, only affirmation for responsible vaccination. Y no pude encontrar oposición, sino una posición de responsabilidad ante la vacunación. So what has happened in the last 20 years or so for there to be a split in the church, right? There's a strong segment that feel opposed to vaccinations. Así que, ¿qué ha pasado durante este tiempo? Que hay una gran división en la iglesia y una postura de oposición hacia las vacunas. It's not that this is a new thing entirely. Esto no es que es algo enteramente nuevo. There's always been an anti-vaccine movement. Siempre ha habido un movimiento antivacunas. Since the very beginning. Desde el principio. And it was kept alive in certain fundamentalist circles of conservative evangelicalism. Y se ha mantenido vivo dentro de algunos círculos de fundamentalismo y de conservadurismo evangélico. And when you read the review from the 40s and 50s and 60s, cuando lees la revista adventista de los 40, los 50 y los 60, you see the authors acknowledging that there are Christian groups out there that oppose vaccinations. Puedes ver que hay autores que aceptan que hay grupos allá afuera oponiéndose a la vacunación. But these authors always make it clear that that's not us. We Adventists accept science and the blessings of science and view it differently. Pero que eso no somos nosotros, que nosotros somos adventistas que aceptamos la ciencia y vemos con bien el asunto de la vacunación. But I think in the 1970s and 80s that the conservative side of Adventism, pero entonces en los 70 y los 80 en el lado conservador del adventismo, scared about some of the liberalism on the left wing of the church,
teniendo miedo de el obscuro liberalismo de la iglesia, de la parte de la iglesia, became more acquainted with and allied with the fundamentalist movement in the evangelical world. se relacionaron y se alinearon más con el movimiento conservador y fundamental evangélico. That maybe through connecting with the homeschooling network that fundamentalism was part of, Quizás conectándose por el movimiento de educación en el hogar, que es un poco más conservador. we moved from a view of sola scriptura that Martin Luther had Nos movimos de sola escritura de Martín Lutero to solo scriptura, a solo escritura, where we only learn things from the Bible en la cual solo aprendemos cosas de la Biblia. En otras palabras, sola escritura es un concepto que leemos de la Biblia, pero podemos también aceptar conocimiento que viene de otras fuentes, pero solo escritura, como él está presentando, es absolutamente aceptamos solo el conocimiento que viene de la palabra de Dios y ya. And since the Bible doesn't talk about vaccines, then we shouldn't use them. Así que si la Biblia no habla de vacunas, no debemos utilizarlas. But that wasn't what Martin Luther believed, Pero eso no fue lo que creía Martín Lutero. as he accepted the medicines of his day. Él aceptaba las medicinas de su tiempo. So, what is it that we do about this? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué sacamos de todo esto? I think we have to look at our prophetic message, Debemos mirar nuestro mensaje profético and we have to ask the question, y debemos hacernos la pregunta, what does our view of prophecy tell us about when government requirements que nuestra visión de la profecía, ¿qué nos dice cuando con relación a todos estos requerimientos gubernamentales? move beyond protecting our health and safety Cuando estos requerimientos gubernamentales van más allá de proteger nuestra seguridad, to becoming inappropriate infringements on our religious freedom and conscience. cuando se convierten en violaciones inapropiadas de nuestra libertad de conciencia. We'll go to the next slide to talk about that. Iremos a la próxima diapositiva para hablar de esto. So if we look at Revelation 13, Así que si miramos Apocalipsis 13, we see it's about three things, right? vemos tres cosas. And these three things Y estas tres cosas have to do with a lamb-like beast that comes out of the earth, right? tienen que ver de una bestia que proviene de la tierra. And that beast forces the citizens of the world, the peoples of the world, to do certain things. Y esa bestia obliga a los ciudadanos de este mundo a hacer ciertas cosas. First, it discriminates against certain religious minorities. Lo primero que hace es discriminar en contra de ciertas minorías religiosas. Second, it also promotes a state-required worship of some kind, En right? segundo lugar, promueve un culto que sea aprobado por el Estado That we have to worship the beast and his image. y que tenemos que adorar a la bestia y a su imagen. And we can see that in verses 14 and 15 of Revelation 13. Podemos ver eso en los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 13. And these first 2 points Y estos primeros dos puntos are forced by persecution. son forzados o implementados por persecución, By obligados, economic penalties, right? You can't buy or sell. por penalidades económicas. Now the question is, have any of these three things happened in connection with the pandemic, either with
quarantines or with vaccinations? Algunos de estos 3 puntos han sido impuestos relacionados a las cuarentenas o los mandados de vacunación. Have certain religious groups only been required to close their churches and assembly halls? ¿Se ha requerido que solo un grupo minoritario de religiones o denominaciones cierren sus iglesias? Or has it applied to all of us? ¿O ha aplicado de igual manera a todos nosotros? Right? All the ones that I'm familiar with have applied to all of us. Lo que yo he estado familiarizado es que estos mandatos ha aplicado a todos nosotros. Now, sometimes in some places, maybe certain secular things like bars or casinos were allowed to open. Quizás en algunos lugares, algunas barras, algunos casinos, se les permitió abrir And religious services had to close. y los servicios religiosos tenían que cerrar. And I think that is problematic, and we can object to that under the Constitution. Y creo que eso es problemático y que tenemos que objetarlo bajo la Constitución. But that's not discrimination against religious minorities. Pero eso no es discriminación en contra de las minorías religiosas. And what about vaccine mandates? ¿Y qué de los mandatos de vacunación? Has that focused on certain religious people and Se not ha- on others? ¿Se ha enfocado solamente en algunos grupos religiosos y no en otros? Not that I've ever seen. No que yo he visto. And in fact, the one federal mandate that came down, the Osha Mandate, El mandato federal que llegó de la agencia federal OSHA de seguridad, you may remember the requirement that applied to all employers with more than 100 employees. recuerdan el mandato de que debían imponer esto para toda compañía o empresa que tenía más de 100 empleados. It wasn't even a vaccine mandate. No era un mandato de vacunación. You could either be vaccinated Tú podías estar vacunado, or you could be tested weekly and wear a mask, perdón, right? podías no vacunarte y entonces hacer una prueba negativa semanal. So not only did it not discriminate or focus on a certain religion, Así que no solamente no discriminó en contra de una cierta religión, it didn't require vaccination at all. no requeriría vacunación como tal. So De ninguna manera. it had a built-in exemption if you had a religious or medical or a conscience objection. Tenía una exención interna si había razones médicas, si había razones religiosas y si había razones de conciencia. You wear a mask or and test. Y tú podías utilizar tu mascarilla y hacerte la prueba. And it's especially hard to argue that these things are biblically improper Y es muy difícil argumentar que estas cosas son bíblicamente inapropiadas when the Bible itself contains very similar restrictions. cuando la Biblia como tal contempla restricciones muy similares. Here's a little slide that I put together to help remind people of this point. It's the Bible rule of 13. Ok, aquí tenemos una diapositiva que nos recuerda esta regla bíblica que So- se encuentra en Apocalipsis 13. Que enfatiza los 13. So closing churches to stop the coronavirus isn't Revelation 13 yet anyway. Así que cerrar iglesias para parar el coronavirus no es Apocalipsis 13, It's Leviticus 13. es Levíticos 13. And in Leviticus 13, you will find requirements of quarantining people who exhibit certain symptoms. Y en Levítico 13 aparecen requerimientos de cuarentena cuando aparecen ciertos síntomas. And if they continue to exhibit it, they were required to wear a mask, a covering over their nose and mouth. Y allí se establece que cuando un miembro del pueblo reflejaba síntomas, se requería que se cubriese un tipo de mascarilla. And so the advice is to act like 1 Corinthians 13, Así que el consejo es actuar como Primera de Corintios 13,
which means we should be loving to our neighbors, right? que es amor a nuestro prójimo. We should protect their life and health, Deberíamos proteger su vida y su salud, at least until Romans 13 runs its course. por lo menos mientras Romanos 13 hace su trabajo o logra su propósito. And why do I mention Romans 13? ¿Y por qué menciono a Romanos 13? Because that's where we're told that the government can pass rules and laws to protect our health and keep us safe. Porque Romanos 13 menciona que el gobierno puede imponer reglas para proteger nuestra salud. And it's only when they go beyond these things Y es cuando solamente van más allá de estas cosas, where they target certain religious groups cuando se enfocan o atacan ciertos grupos religiosos or they promote a certain kind of worship o promueven cierto tipo de culto or do something else that is manifestly unjust and immoral, o que hacen algo que es manifiestamente injusto o amoral, that we should respect and obey its regulations. que deberíamos obedecer sus Regulations. sus regulaciones. So just remember the number 13, Así que recuerden el número 13 and you can do a Bible study Y on the puede- pandemic and the government and religious freedom. Pueden hacer un estudio del número 13 acerca de la pandemia y de las libertades religiosas. So to summarize the next statement, when does it go too far? Para resumir la próxima declaración, cuando se va demasiado lejos, If it unfairly targets particular religions si de manera injusta, or regulations that promote a certain religious practice, si de manera injusta se enfoca en algunas poblaciones religiosas, and they use civil penalties to enforce certain religious practices, si promueven cierta religión o usan penalidades civiles para enforzar esa religión, and that just hasn't happened yet. eso entonces no ha pasado todavía. Could it happen? ¿Puede pasar? Yes, it could happen. Claro So que we puede have to pasar. watch and be careful. Sí, tenemos que ser cuidadosos, observar y ser cuidadosos. But if we overreact and we oppose legitimate government rules, Pero si nosotros sobre reaccionamos y nos oponemos a las reglas del gobierno, then it will make less effective and believable entonces hará menos efectivo y menos creíble when we later protest against real infringements of freedom. cuando más adelante protestemos cuando haya violaciones reales de nuestra libertad religiosa. Now I want to address the point 3, Quiero confrontar ahora el punto número 3. the church's statement on vaccines. How many of you are familiar with the General Conference and the North American Division's statement on vaccinations? Have Voy a any of hablar- you seen that? Sí, vamos a confrontar ahora la declaración oficial de la Iglesia, de la Conferencia General sobre la vacunación. ¿Cuántos están familiarizados con esta declaración? Yeah, you've seen it and heard about it anyway. ¿La han So visto? ¿La han escuchado de ello? if you haven't, it's worth looking up on Google. Si no la han leído, la han visto, pueden buscarla en Google. But the nutshell summary is that the church takes the position that we encourage our members to take these vaccines, Pero resumidamente, la Iglesia promueve que los hermanos se vacunen because we believe they're safe and also very helpful porque creemos que son seguras y que también ayudan mucho in protecting life and health. en proteger la vida y la salud. But we recognize the right of every member to make the choice based on their conscience and with their doctor themselves. Pero reconocemos que cada miembro tiene su derecho de decidir de acuerdo a su libertad de conciencia. But we also believe that based on what I've just set out here, Pero también creemos que basado en lo que he mencionado aquí, that we cannot, in fairness and honesty, make religious liberty objections to the vaccines and the quarantines
because Bible nor Adventism has a teaching against it. Y que justamente no podemos, no debemos, justa y racionalmente no deberíamos hacer, decir que los mandatos de vacunación van en contra de nuestras libertades religiosas. But we have, as a church, agreed to aid members who wish to make their own personal claims of conscience. Pero como iglesia hemos reconocido que cada miembro puede reclamar sus libertades de conciencia. Not by directly making these arguments ourselves, No directamente nosotros haciendo estos argumentos nosotros mismos, but in providing them a model letter that they can use to raise their conscience objections. pero haciendo una carta modelo en la cual ellos puedan declarar sus objeciones por conciencia. And I know we've done that because I was the primary author of this model letter that has gone out to at least the unions in the United States. Y sé que hemos hecho esto porque yo soy el autor principal de esta carta que ha circulado por todas las uniones de Estados Unidos, que es una carta modelo para invocar las libertades de conciencia. But some have claimed that the position taken by the church has not been adequately authorized by the church. Pero algunos reclaman que la declaración, can you repeat that, please? The position taken by the church Okay. has not been adequately authorized by the appropriate church authorities. Pero algunos piensan y reclaman que la posición que ha tomado la iglesia no ha sido debidamente autorizada por los líderes o por la iglesia. But I believe, as a lawyer and as someone who's an expert in both the civil law and church policy, Y yo creo que como abogado y como un experto en ley y en los and you said civil what? both civil law and church policy, Como un experto en la ley civil y un experto en la reglamentación de la iglesia, and the decision was not made by one man la decisión no fue hecha por un solo hombre or even a small group of men, o un grupo pequeño de hombres o de individuos. but it was a gathering of both men and women Fue una reunión de ambos hombres y mujeres who work on the General Conference Administrative Committee, que trabajan en el comité administrativo de la Asociación General, which includes several dozen people, que incluye varias decenas de personas, but it wasn't made entirely by them either. y no fue enteramente hecho por ellos tampoco. They relied on advice from several other bodies, Dependieron del consejo de varios otros cuerpos, including the Health Department of the North American Division incluyendo el Departamento de Salud de la División Norteamericana and the General Conference, y la Conferencia General, and the Public Affairs and Religious Liberty Department. y el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Conferencia General, Of which I'm a member, del cual yo soy también un miembro, as well as the Biblical Research Institute al igual que el Instituto de Investigación Bíblica and Loma Linda University y la Universidad de Loma Linda and the seminary at Andrews y el University. seminario de Andrews University. Why so many groups? ¿Y por qué tantos grupos? The topic doesn't touch just one area of expertise, does it? El tópico no tan solo toca una área de expertise. It has to do with health and vaccines, Tiene que ver con salud, con las vacunas. but it also has to do with religious liberty and the law También tiene que ver con libertad religiosa y la ley, and biblical teaching and interpretation enseñanzas bíblicas e interpretación and medical practice. y la práctica médica. And so we gather the experts from all these Y areas, hemos añadido los expertos de todas estas áreas and they contribute to the decision. y ellos han contribuido a la decisión. And it was supported by each of these groups. Y fue apoyado por cada uno de estos grupos.
Perhaps not unanimously, can't say everyone agreed to it, Quizás no de forma unánime, no todo el mundo estuvo de acuerdo. but the vast majority of leaders in each of those 4 or 5 segments Pero la gran mayoría de todos estos líderes en estos todos sectores made and supported the recommendation that resulted in the statement of the church. hicieron la recomendación que resultó en la recomendación de la iglesia, And this is the right way to make this kind of decision. en la declaración de la iglesia. Y esta es la manera correcta de hacer este tipo de decisiones. Would we take a technical decision involving healthcare and law and medicine Cuando tomamos una decisión técnica que requiere salud, ley y medicina, and give it to a large group of people that had no training in any of these y areas? se lo damos a un grupo bien grande de personas que no tienen entrenamiento formal en cada una de estas áreas, That would make no sense, right? no haría sentido, ¿verdad? Ephesians 4 says that God has given certain leaders in the church Efesios 4 dice que le ha dado a ciertos líderes de la iglesia special roles and expertise to help guide the church. roles especiales y expertise que pueden ejercer. So we can look at the next slide or two, Vamos a ver la próxima diapositiva. kind of a summary of what I've just said about all these different groups and the kind of experts that are on them. Un resumen de lo que he hablado de todos estos grupos y los expertos que forman parte de estos grupos. This group represents the body of Christ, right? Estos grupos representan el cuerpo de Cristo. And it represents that segment of the body of Christ that has special expertise and training and education Y representa este segmento del cuerpo de Cristo que tienen este entrenamiento y esta educación that relates to this topic. que se relacionan con este tópico. And I believe that is how the church, the body of Christ, is meant to operate. Y es así creo que es como se debe operar el cuerpo de Cristo. And in conclusion, the claim that this decision instead was made because of the money that our hospitals get En conclusión, decir que esta declaración se hizo por influencia de los dineros que reciben nuestros hospitales o instituciones médicas is simply not true. es sencillamente no cierto. In fact, if you look at the list of the groups that were involved in the decision, Si miran la lista de grupos que estuvieron envueltos en la decisión, really only one of them realmente solo uno de ellos would have an interest of this kind, tendría would have an interest of concern about the money tendrían to hospitals. un interés que pudiese ser objeto de preocupación. The Religious Liberty Department, El the, Departamento de Libertad Religiosa, the Biblical Research Institute, el Instituto de Investigación Bíblica, even our public health departments, even our church health departments. aún nuestro Departamento de Salud. None of these groups get money from the government. Ninguno de estos grupos reciben dinero del gobierno. And honestly, Loma Linda University probably does get money from the government. Y honestamente, Loma Linda University sí recibe sí recibe dinero del gobierno Through Medicare and Medicaid. a través de Medicare y Medicaid. But honestly, I do not believe that the leadership there Pero honestamente no creo que el liderazgo allí would put at risk our lives pondría en riesgo nuestras vidas just to continue receiving government funds. simplemente para continuar recibiendo fondos del gobierno. And I think to claim otherwise is really, it's accusing church leaders of corruption. Y reclamar lo contrario de esto sería acusar a los líderes de corrupción, Of making decisions that are against the interests of church members de hacer decisiones que van en contra del mejor interés de los miembros de iglesia, so that they can somehow keep the medical system running. simplemente para mantener corriendo el sistema médico institucional de la iglesia. It's no evidence for it. No hay evidencia para eso. And it's a kind of gossip and slander Y es un tipo de chisme y de mal testimonio to bring against
the leaders that God has allowed to become the shepherds of His church. De hacer esto contra los líderes que Dios ha llamado de ser pastores de su iglesia. So I feel fairly strongly about that one. Y así que yo me siento pienso muy fuerte acerca de esto. So I've covered a lot of ground here, He cubierto bastante territorio aquí and I'm willing to entertain questions or comments that any of you might have on any part of my presentation. So remember, there were 3 parts. There was the question of Adventist history and approach, well, both Protestants started with Martin Luther, approach to science and the plague and health, and how we approached that in the early days of our church when Ellen White was alive. We also talked about Adventist prophecy and what might implicate that and why what's happened so far really doesn't. And then we talked a little bit about some of the specifics of the decision making and how we arrived at the position we arrived at. Así que hemos hablado de la historia del adventismo y también la historia de las pandemias a través del mundo. Hemos hablado también de cómo ha sido el proceso en que se ha decidido todo esto. And so I'm happy if there's any comments or Así que- questions on any of those to talk about them. Ahora vamos a abrir la sala para si alguno de ustedes tienen preguntas o comentarios conforme a los 3 puntos que hemos hablado. What was the second point? About prophetic standards. Ok, el primero fue historia del adventismo y de la pandemia a través del tiempo, la posición profética relacionado a la pandemia y por último el proceso decisional de la iglesia en cuanto a la declaración sobre el uso de vacunas. Así que si ustedes tienen algún comentario o pregunta sobre alguno de estos 3 puntos, con gusto vamos a escucharlos. Voy a pedir a los muchachos si podemos poner un micrófono aquí en el centro, que las personas puedan acercarse, lo agradecemos. Just a second. Gracias a los muchachos que hacen posible que tengamos audio y video. Muchas gracias. Juan, está bien, llévate este. Uno, dos. Ok, ya pueden pasar. Ok, adelante. Thank you so much, Dr. Miller. Y gracias a todos por estar aquí también. I really appreciated the historical presentation Aprecio mucho la presentación histórica and also the perspectives on prophecy and what's been happening in the church. y la etc. perspectiva de la profecía y lo que ha estado pasando en la iglesia. Yeah. So I had a few comments, and I'm just going to try to make it a little brief, yeah? Voy a hacer algunos comentarios y voy a mantenerme breve. Yeah, okay. So regarding particularly
prophecy. I think you're far enough away from everyone that you could probably pull your mask down. Okay. Ok. Con relación a la profecía, Okay, so concerning prophecy, I noticed you mentioned three views of Revelation 13: discrimination of religious minorities, promotion of state-approved worship, and enforcement of persecution. ok, un momentito. En Apocalipsis 13 noto que usted enfatizó tres puntos que eran allí. Menciónalos, Esteban, para Sí, yo sí. traducirlos. Yo lo traduzco: discriminación de grupos minoritarios, promoción de una adoración del Estado y la persecución. Esos tres puntos. Sin embargo, however, when I read Revelation 13, there's another point, and that is that it is not just a position to a religious minority. Ok, así que en Apocalipsis 13 no solo veo estos tres puntos, sino también que veo en Apocalipsis 13 con relación a la oposición de grupos religiosos minoritarios. I also see something of a global power that enforces everyone, regardless of whether it's religious minority or not. Veo un poder global que obliga a todo el mundo, independientemente de que sean grupos minoritarios o no. Yeah, and even if we're together on the idea that the vax is not, or non-vax, that's not the mark of the beast or anything. Aunque concordamos que el sello de la bestia, la marca de la bestia no tiene que ver con esto de vacunación. Yeah, but there seems to be a creation of a global power happening right in front of our faces. Parece que estamos viendo en Apocalipsis 13 la creación de un poder global que se forma ahí en Apocalipsis 13. Yeah. So Well, who yeah. is the global power that's being formed? ¿Cuál es ese poder global que se está formando? Yeah. So according to Revelation 13, it appears to be an image of the beast, De acuerdo a Apocalipsis 13, parece ser una imagen de la bestia, which the beast is the medieval age Catholic Church, que la bestia es la iglesia medieval católica, but this one is a leader in the whole world, the whole universe, where he will have to do with worship. Este es un líder global que sí se relaciona con la adoración, But in order to get to be able to impose worship, pero para poder obligar la adoración, it needs to have already its foundations for necesita global power. The apparatus has to be in place. necesita tener los fundamentos, el aparato para poder funcionar. So let me just stop you there. I mean, who would you identify as that global power currently? ¿A quién identificas como ese poder mundial actualmente? Yeah. So Revelation 13 says that the second beast that comes from the earth, and we identify that as the United States. Correct. Y claro, Apocalipsis 13 habla de esa segunda bestia que proviene de la tierra, que nosotros identificamos como Estados Unidos de Norteamérica. Right. But You that- seem to be talking about an international power. the image of the beast, it appears to be an international Y, power. y la imagen de la bestia parece ser un poder internacional. Right, and I'm not saying that the World Health Organization is that So image. that's what I'm wondering. No estoy diciendo que la Organización Mundial de la Salud es ese poder global. However, Sin embargo, there are indeed people who are globalists, hay personas que son globalistas, and they have a lot of money and influence, tienen mucho dinero y mucha and influencia, there's a lot of corruption, hay mucha corrupción, and there's a lot of occultism, hay mucho ocultismo, and it's happening where global governments are capitulating to whatever they say without really thinking things through. y hay muchos gobiernos que están aceptando
lo que este grupo de personas poderosas están diciendo. So let me just interject at this point, Permíteme introducir aquí en este punto. because this is a shift in Adventist eschatological thinking Esto es un cambio en el pensamiento escatológico adventista, that is actually more consistent with the evangelical outlook. que es más consistente con la visión evangélica. We view the image of the beast Nosotros vemos como la imagen de la bestia, as religious groups como grupos religiosos combining with civil governments que se combinan con autoridades civiles y gobiernos for the civil governments to enforce the religious teachings and standards. para que el gobierno civil pueda imponer las creencias religiosas. Right? That's what Ellen White says. Eso es lo que dice Elena G. de White. That's how she understands Así Revelation. es como ella entiende Apocalipsis. But of course, the evangelical world doesn't say that Pero claro, el mundo evangélico no dice eso, because we identify them as part of this religious group that enforces these things. porque nosotros identificamos al mundo evangélico como parte de los grupos religiosos que obligan, que son parte de las obligaciones. So the evangelical world says instead Pero el mundo evangélico dice en vez that really Babylon is this group of globalists, que Babilonia elite, rich, que Babilonia es este grupo de ricos élites que son leaders, poderosos, líderes, which is just kind of what you're setting out. que es algo de lo que tú estás presentando. But I would put it to you that that is not classic Adventist eschatology. Yo quiero presentarte a ti que esto no es la posición clásica escatológica adventista. It is actually fundamentalist ideology Es fundamentalmente, ideología fundamentalista that many Adventists have begun to unknowingly adopt. que algunos adventistas desconocidamente han comenzado a adoptar. And I'm not accusing anyone of doing this on purpose or being part of a conspiracy to change our Y teaching. no estoy acusando que alguien conscientemente está haciendo esto como una conspiración. I think there's some genuine misunderstanding. Hay un desconocimiento genuino And it started decades ago. y comenzó hace décadas atrás. Kevin Burton, one of my colleagues, has documented this along with Douglas Morgan. Kevin Burton y Douglas Morgan, han documentado esto because it was uncomfortable for us during World War I and World War II porque fue muy a disgusto nuestro que en la Guerra I en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, when there was pressure to be super patriotic, cuando hubo un énfasis de ser extremadamente patrióticos and therefore our teaching about America being the lamb-like beast who persecutes y nuestra enseñanza de que Norteamérica era ese lamb, el cordero, fell into disfavor, and then y cayó en desfavor. and it was more popular to be able to criticize this international globalist elite that are secularists. Era más fácil criticar esta élite rica global, But there's just no strong evidence that this international globalist elite pero no hay ninguna evidencia que este grupo élite global, ¿verdad? Rico e influyente, are actually controlling the policies of civil governments. están realmente controlando la política civil de los gobiernos. Whereas, especially under the Trump administration, Pero especialmente en la administración de Trump, there was lots of evidence that hubo mucha the evidencia religious right and Christian groups que la derecha religiosa y grupos cristianos were having much influence, tenían mucha influencia, and President Trump was in turn promoting a Christian nationalism y el presidente Trump estaba promoviendo un cristianismo nacionalista, which was very consistent with the prophecies that our que era pioneers muy consistente con las profecías de nuestros pioneros, had made about church and state combining. que se estaba hablando de la combinación de iglesia y Estado, que nuestros pioneros veían, ¿verdad?, en el futuro
en cuanto a la combinación de iglesia, la unión, perdón, de iglesia y Estado. So I want to challenge you a little bit that the prophecy, the eschatology you're articulating Y yo quiero retarte en el sentido de que about what you said? the prophecy, the eschatology he's articulating La profecía y la escatología que estás articulando is coming from conservative, even fundamentalist evangelicalism, proviene de fundamentalismo y el mundo evangélico conservador and not from a genuine Adventist prophetic outlook. y no de una visión genuina profética adventista. Though I'm not questioning your commitment to Adventism or Ahora its no teachings. estoy cuestionando tu compromiso con la profecía tradicional adventista. No, well taken. And, Muy bien recibido. Sí, Yeah. claro. I have read that before. Yo he about- leído esto anterior about the 1970s and 1980s and how fundamentalism may have changed or affected Adventism. y he leído cómo en los años 70 y los 80 el fundamentalismo ha podido afectar el adventismo. However, when it comes to historicism, Sin embargo, cuando miramos el historicismo, historicism, you can't really tell what's going to happen until after it happens. Until it el, does. en el historicismo no puedes predecir lo que va a pasar hasta que realmente pasa o sucede. And oftentimes we have an idea of what's supposed to be, Y muchas veces tenemos una idea de lo que pudiese ser, and Adventists have long had these ideas based on the spirit of prophecy. y los adventistas hemos tenido estas ideas basadas en el espíritu de profecía, But the devil is astute, pero el diablo es astuto. and so he can, where you're thinking, no, it has to come from this way, Y cuando piensas que viene por este lado, he can bring it from a different way. lo trae Agreed, de otro agreed. lado. Yeah. So that's just one thing that I see has happened since the pandemic. Esto es algo que yo he visto que ha pasado desde la pandemia. I'm not trying to blame some rich globalist leader like Bill Gates as being No quiero ¿verdad? mencionar a un líder globalista rico como Bill Gates, but just seeing the movement towards globalism. pero sí estamos viendo un movimiento hacia la globalización. And among that, it's just something that you see. So you gave 3 points, but I would say it's a fourth point, which is there's mandates for the whole world. Y It's entonces not estoy just viendo to against a Estoy minority. viendo Yeah. que es un mandato global a todo el mundo, no Yeah. solo para ciertos grupos. Yeah, I agree that the 3 points I put down there start in America, from what we're told, Concuerdo contigo que estos 3 puntos que yo he mencionado But they- comienzan en América, but they eventually do go global. pero entonces eventualmente se han globalizado. And so I acknowledge that. Y reconozco eso, But we also have to acknowledge that there's a global movement that God has. también reconozco que hay un Right. movimiento global que Dios tiene. The 3 angels' messages, every nation, kindred, tongue, and people. El mensaje de los 3 ángeles a toda nación, pueblo, And the 4th angel reaffirms that. y el 4º ángel reafirma eso. So we can't automatically disqualify all global movements as problematic or wrong. Así que automáticamente no deberíamos descartar todos los movimientos globales como que son malos, But it seems to me that when they start exhibiting those first 3 points, pero me parece a mí que cuando esos movimientos globales comienzan a exhibir estos primeros 3 puntos, that we have legitimate concern. tenemos preocupaciones legítimas. Yeah, precisely. And one of those points is that there is a sense of persecution and coercion against groups that are not or are refusing vaccination for their own beliefs. Precisamente veo que hay una persecución, una coerción contra grupos que no quieren vacunarse. So, for example, here is someone who says, I'm a physical therapist. I was terminated from my job of 16 years, October 4, 2021,
for refusing COVID vaccine. My employer denied my religious Okay. exemption request based on language they found on the SDA World Ministry website regarding vaccination. Yo lo repito ahora. Let me say that in Spanish. Un ejemplo de alguien que está sufriendo persecución por este asunto es alguien que es un adventista terapista físico, que dice que fue terminado de su trabajo, que había tenido 16 años, en octubre 4 de 2021, por no aceptar la vacuna contra el COVID. Mis empleadores negaron mi exención religiosa porque encontraron lenguaje en el website de la iglesia adventista que no decía que era algo de un tipo de creencia religiosa. So it just appears to me that, I don't know if you still remember what I just said, but it just appears that there are people who are suffering religious persecution from these mandates. Hay personas que están sufriendo persecución religiosa debido a estos mandatos. Mm-hmm. And it may have been helped if the wording in the Adventist belief would have allowed people to express their belief in this way instead of saying, we have no belief whatsoever. Y hubiera ayudado que la declaración de la iglesia en su redacción tuviese algo que apoyara a estas personas que están sufriendo estas persecuciones. Was this physical therapist in the United States? Yes. Este terapista físico vivía en Estados Unidos. So it's very clear under the law of the United States, under Title VII, that accommodation should be made for religious conviction whether or not your church holds to that position. Es muy claro que bajo el título 7 de la Constitución de Estados Unidos se debió haber hecho un acomodo razonable para esta persona, independientemente de que su iglesia a la cual él cree hubiese tenido una declaración con relación a este asunto de la So vacunación. this employer was just wrong in what they did and said in this instance, and I would have helped in this situation by letting the employer know that not that we opposed the vaccine, but they were wrong in their application of the law. Así que yo hubiera asistido a esta persona diciendo que el empleador estaba muy equivocado en la manera como ellos manejaron esto, porque debieron haber dado un acomodo razonable a este empleado. But I'm interested to know why you think it's an example of religious persecution. Y quisiera saber por qué tú tomas esto como un ejemplo de persecución religiosa. Doesn't the physical therapist just think the vaccine either doesn't work or is harmful? And isn't that a scientific disagreement? How is it a religious disagreement? Yeah. Y este terapista físico piensa que la vacuna es peligrosa, piensa que es un peligro para su salud. Por tanto, eso es un desacuerdo científico. Mi pregunta entonces es, ¿cómo es esto un desacuerdo religioso? Yeah, and I think that actually enters into the very point I'm trying to make about the wording of the letter. El punto que quiero hacer Of the Adventist es affirmation, that is. cómo se hizo la redacción de la declaración de la iglesia sobre la vacunación. So the church declaration states that it is not a belief or dogma. La declaración de la iglesia dice que no es una creencia o un dogma. However, as Conrad Vines mentioned, and you probably know, in order for an Adventist position to be a belief, it has to have been voted by the body of Christ, elected, not by just experts. That would be technocratic
instead of representative. Sin embargo, para que una declaración como esta, ¿verdad?, de que constituya una creencia de la iglesia, debería ser algo que fuese votado por los oficiales electos de la iglesia y no necesariamente por un grupo de expertos. Now, wait a second. So you're saying for us to say it's not a doctrine or belief, that we should have to have a vote of the General Conference to say that something isn't a doctrine or belief? Estás diciendo que para nosotros decir que no es una creencia de la iglesia, esto es algo que debe ser votado por la conferencia general. Yeah. I mean, sure that we can see our list of beliefs and it's not there. Podemos ver nuestra lista de creencias y no está allí. I mean, I didn't think there was a disagreement. Is there a disagreement on this point? ¿Hay un desacuerdo en este punto? Yeah. I think you have a good point in that, but if you look at also the aspect of Romans chapter 13. Yeah. Ok, estoy de acuerdo. Tienes un punto en esto en que no es una la vacunación no es una de nuestras creencias y no está en la lista de nuestras creencias, pero sí quiero referirme a un punto de Romanos 13. Where it says to follow the authorities of the church. Donde dice No, not the church, the I'm sorry, authorities the of the authorities state. que, yeah. donde dice que debemos seguir las autoridades del gobierno, It also says because of conscience. pero también dice que por razón de conciencia. And when we go to Romans 14, it expresses that because of conscience, some members will keep certain days and some members will not. And some will eat certain foods and some will not. And so those are not necessarily the doctrines of the church, but they're sincerely held beliefs by Personal belief. Y en Romanos 14 se hace una declaración que por razones de conciencia algunos guardarán unos días y no guardarán otros días, comerán unas cosas y no comerán otras cosas. Por lo tanto, la última parte. and so voy a seguir. And so when it says some will eat, they do it for Christ. Some will not eat, they do it for Christ. And it seems to be saying at the end it says, and if you don't do it out of faith, it's sin. And so it appears that it is a belief, whether it might be divided, it's still a sincerely held belief under the Christian church. Por lo tanto, el pastor y profesor Esteban Hidalgo está diciendo que aquí en Romanos 14, aunque comer o no comer, observar días o no necesariamente sea no sea considerado una creencia oficial de la iglesia, pero estas personas están creyendo que es una creencia de ellos, que ellos han adoptado como parte de su fe y de su creencia religiosa. But doesn't the church statement acknowledge that by saying you may have this personal belief and make a claim of conscience, and we'll even help you. We write this model letter that you can submit. Entonces el doctor Miller responde, ¿no ha provisto la iglesia indicando que en este punto de la vacunación hay libertad de conciencia y que los miembros pueden invocar esta libertad de conciencia de no vacunarse? But I don't see how either of those positions, either that anti-vaccine is not a belief of the church, which it certainly isn't, or that church members could have personal consciences in the matter, both those things are sufficiently well established for there not to have to be a vote of the General Conference. Ok, entonces el doctor If you Miller can follow that. dice que ambos aspectos, uno, que la iglesia, que sabemos que la posición de la iglesia sobre la vacunación
no es una creencia oficial de la iglesia. Y el segundo punto, que la iglesia reconoce la libertad de conciencia de cada miembro, ¿verdad? Esos dos puntos. What was the last part that you said? How do these 2 points, what? Well, both of these points are already well established and Estos don't dos puntos están claramente y fundamentalmente establecidos require an action of the church. y que no requieren un voto o una acción de la iglesia. Maybe we should let someone else ask a question, and then if there aren't others, you can continue, because it looks like you have quite a list. Okay. So I'll just finish with this last point then. Thank you. And I'll be done. If the maybe not. Maybe there isn't a last point then. Well, you can think about it. There's not a huge line at the microphone, and we would certainly let you come back and I can speak to you afterwards as well. Yeah. Okay. So Sounds good. thank you for your respectful conversation. Gracias, Pastor Hidalgo. Creo que se está escuchando la transmisión. Si alguien en la transmisión tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat y allá en audiovisuales nos dicen para entonces que también se puedan beneficiar los que están detrás de las cámaras. Pareciera ser, tengo dos preguntas. It seems, I have 2 questions. It seems Pareciera ser que algunas personas that some people tienen la presuposición, have the presupposition, que por cierto yo estoy presuponiendo también, I am also holding this presupposition, de que el gobierno está para controlarnos en vez de favorecernos. that the government is here to control us instead of being in favor of us. Cuando, claro, gobiernos democráticos, por supuesto. Or as you know, democratic governments. Así que si sabemos que el gobierno está para servir So if we know that the government is here to serve, y sabemos que hay gente que está comprometida con el bienestar común según el cargo político que ostentan. and we know that there are people who are committed to serve us well according to the government position that they hold. Si creemos en la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que se nos exhorta a orar por las autoridades, quienes deben favorecernos, And then if we take 1 Timothy 2:2, in which it says that we should pray for government officials who are there to make us good, ¿cómo reconocer esa presuposición y buscar la manera de cambiar esa mentalidad? how then we should recognize our presupposition and we should change our mentality? Esa es la pregunta. Luego de la contestación, tengo otra más si el That's- tiempo alcanza para dejarle That's bregar a los my próximos. question. No, I think it's a great point. Es un punto muy importante. I think this pandemic is teaching us many things. Esta pandemia nos está enseñando muchas cosas. It's teaching us that our view of knowledge is too individualistic. Nos enseña que nuestro concepto de nuestro conocimiento propio es demasiado individualista And there are very many important things that we know in community. y que hay muchas cosas importantes que podemos conocer en comunidad. And we have to have a respect for and a trust for our community and its organization and structure. Y deberíamos tener confianza y respeto por nuestra comunidad y por su gobierno y estructura. You know, we all view ourselves as individual sheep. Cada uno de nosotros nos vemos como ovejas independientes. We have to have greater respect for the sheepfold Deberíamos tener más respeto por el rebaño and the protection that it brings. y la protección que nos trae. But I think the other thing it's revealed is Y this- otra cosa que veo que se ha Is this- descubierto a strong streak of
anti-government, anti-authoritarian, anti-expertise sentiment. Un sentimiento muy pronunciado antigobierno, antiliderazgo, antiautoridad. And you're focusing on the anti-government part. Y te estás enfocando en la parte antigobierno. And, you know, both the books of Daniel and Revelation, Tanto los libros de Daniel como Apocalipsis well, and Paul in Romans, y Pablo y Romanos has a generally positive view of government, tienen generalmente una visión positiva hacia el gobierno, despite writing under two governments that are generally much worse than ours. a pesar de que escribieron la autoría de sus libros bajo gobiernos que eran mucho más fuertes o opresores que los que tenemos actualmente. Babylon and Rome. Babilonia y Roma. And Paul's talking about Romans 13, Y el- governments promoting good and punishing evil. Y la escritura de Pablo de Romanos 13 de promover el bien y de castigar el mal, Most of the time, governments try to do these things la mayor del tiempo los gobiernos tratan de hacer estas cosas. imperfectly, incompletely, and sometimes ineptly. Y aunque se hace de manera, ¿verdad?, muchas veces incompletamente o no bajo ética, And we believe that sometimes they do unjust things and even blasphemous things. y que a veces sabemos que hacen cosas injustas y hasta blasfemas, And we need to watch for that. y debemos debemos And estar resguardados en cuanto a eso, And we believe prophetically that will happen, y creemos proféticamente que eso va a pasar, but we can't allow that to Pero- define our whole view of the government. pero no debemos permitir que eso defina nuestra visión completa del gobierno. Revelation 13, American government being the lamb-like beast that speaks as a dragon. Apocalipsis 13, Estados Unidos de Norteamérica como ese cordero, ¿verdad?, que se visualiza como un cordero, pero que es una bestia. We have problems if we make it only out to be lamb-like and never doing anything wrong. Y entonces tenemos problemas si nosotros visualizamos esta bestia solamente como un cordero. But we have equal problems if we make it out only to be dragon-like and Y, never doing y de anything igual right. manera tenemos problemas si lo visualizamos solo como un dragón, una bestia mala. And the metaphor is a powerful one that should help keep us in a balanced way. Y la metáfora es una poderosa porque nos hace ver una visión balanceada In our approach to government. en la manera en como nosotros visualizamos el gobierno. Excelente, muchas gracias. Atado a esta primera pregunta, Excellent, thank you very much. voy entonces a hacer voy a citar un libro I'm going to quote a book que sé que conoce muy bien, el libro That- Declaraciones, that you- Orientaciones y otros documentos de la Iglesia Adventista. that you might note well. Is the book on declarations. Esteban, you know the title? ¿En inglés? You don't know what? Declaration, Orientation and other documents of the Seventh-day Adventist Church. Puede decir declaraciones y orientaciones y otros documentos. Declarations and orientations about Adventist Church. Something like that? Bien, nada, el asunto es que presenta cuál es nuestra posición como iglesia adventista. Repíteme. En este libro pues encontramos nuestra posición Okay. acerca de la iglesia adventista en cuanto a la vacunación. We find in this book our position as a Seventh-day Adventist Church about vaccination. Que si no estoy mal interpretando, mantiene una postura neutral. If I am not misunderstanding, it is a neutral and balanced position. En un inicio, la feligresía se sintió, digamos, protegida porque es una decisión individual de vacunarse o no vacunarse. At the beginning, De todo esto del COVID. church members felt very comfortable because it was a personal decision to vaccinate or not vaccinate. Pero en el proceso vimos, hablando de aquí en Puerto Rico, Here in Puerto Rico, we saw that in the process,
que nuestra iglesia en los diferentes ámbitos, tanto en nuestra rama de salud, eclesiástica, e inclusive pues aquí también en la universidad, that in our church, in our different branches, health, church, and university, comenzamos a promover un sí a la vacunación we started to promote a yes towards vaccination. y abrimos clínicas, momentos para vacunarse, y hubo una gran cantidad de hermanos que se sintieron desprotegidos ante esta parcialización a la vacunación. And then we even opened up vaccination clinics, efforts, and everything. So some members who had a non-vaccination stance felt unprotected because of the stand of the church. En mi caso particular, yo sí me vacuné, pero como pastor no he encontrado cómo cuidar a personas que por razones sean escatológicas o que se sienten perseguidos hasta por cualquier cosa, no encuentro cómo protegerlos porque no hay una declaración que los proteja. In my personal experience as a pastor, although I am vaccinated, desiring to help unvaccinated people who have taken that stance because of conscience or their view of eschatological view, they have taken the stance. I don't find how I can defend them because there is not a written stance in favor of them. Así que, ¿cómo yo puedo proteger a mis feligreses que aunque no pensamos igual, pero es mi labor como pastor? Eso es How todo. can I protect my brethren whom have not vaccinated and that I am called as a pastor to protect them? Yeah, so honestly, that's exactly the reason that I wrote the model letter. Es exactamente la razón por la cual yo escribí la carta modelo That sets out the legal basis for the protection of personal conscience. que establece la base legal para la libertad de conciencia. Because I'm conflicted on this. Porque yo estoy en conflicto con esto. My wife's a physician. I have friends who are medical and scientific. Mi esposa es médico, tengo amigos científicos. And I'm personally persuaded that the vaccine saves people's lives. Y yo estoy personalmente persuadido de que la vacuna salva vidas. And I think it's appropriate that a church that cares about health Y yo creo que es apropiado que una iglesia que se preocupa por la salud does what it can to promote that. haga lo que pueda para promover eso. But I'm also a protector of freedom of religion and conscience. Pero yo también soy un protector de la libertad y de la libertad de conciencia. And I don't want to feel that members who have differing views are abandoned. Y no quiero que se sienta que los miembros que tienen diferentes visiones sobre esto se sientan abandonados. So we write this form letter Por eso escribimos esta carta ejemplo that helps them express their views in the correct legal context. y que les permite expresar su visión bajo un contexto legal So we can do something for them para que podamos hacer algo en favor de ellos, even while we are preserving the integrity of our views as a aunque church. preservamos la integridad de nuestra visión como iglesia. And that was the pathway we took. Y este es el camino que nosotros seguimos. Un momentito. I want to add something, Dr. Miller, and it's this. Pastor Chaparro's stand is a very important one because here in Puerto Rico, the governor, with the government mandate, required pastors to sign the exemption letter. So there was a big trouble over here because schools and institutions would not accept the exemption
if it was not signed by a pastor. So it presented a big conflict because the church said, no, this is not a belief, but the government required that the pastor stated that it was a belief of the church. So it was a big conflict here in Puerto Rico. Later on, we found out that according to the constitutional law, the pastor did not need to sign, so we were able to work it out. Yo le expliqué a él que en Puerto Rico había un tremendo conflicto porque al principio se requería la ordenanza, la orden ejecutiva requería que el pastor firmara la carta. Pero por otro lado, la iglesia decía que no era una creencia, así que era un conflicto horrible. Y esto fue algo que a través de toda la isla fue un tremendo conflicto para los hermanos y para toda la iglesia, especialmente aquellos hermanos que no querían vacunarse. Solamente para que él supiera el contexto en que estábamos discutiendo esto. Bueno, mi nombre es Samuel Rodríguez. Tengo unos comentarios My name is Samuel Rodriguez and I have some comments. con relación a la carta que se emitió de parte de la iglesia. In relation to the form letter submitted by the church. Esa carta, pues, en muchos lugares no la aceptaban. This letter in many places was not accepted. La razón por la cual no se aceptaba The reason why it was not accepted es porque la iglesia tenía una posición oficial que era pro vacuna. it was because the official position of the church was pro-vaccine. O sea, estoy de acuerdo con Esteban, ¿verdad? Porque el wording de la iglesia debería ser un poco más imparcial. I am in agreement with Pastor and Professor Esteban that the statement, the declaration of the church should be more balanced and not towards vaccination. Porque nosotros que hemos optado no vacunarnos, Because us, which have opted to not vaccinate, lo hemos, por lo menos yo, voy a hablar por mí, at least for me, lo he tomado porque he creído el mensaje de la iglesia. I have taken this position because I believe in the message of the church. Y entonces, cuando vemos la iglesia que no, básicamente, nosotros lo vemos del lado de acá como que la iglesia está jugando un doble juego. We see it from our side and vision that the church is playing a dual side in the game. Well, what about the message of the church do you think supports the position you're taking? La reforma pro salud. ¿Qué lado de la iglesia tú crees que es la que tú estás tomando? And he says the health reformation side. But that's very broad because we would all claim that, right? What is there about the health message that you feel prevents the vaccine from being taken? Okay, eso es muy amplio y te pregunto qué aspecto más específico de la reforma pro salud tú entiendes que está en contra de la vacunación. Ok, yendo directamente a la vacuna del COVID-19, Going directly to the vaccine of COVID-19. esta vacuna no es una vacuna aprobada o no ha ido a los pasos que se supone una vacuna para que sea efectiva ¿verdad? Y poder dar seguridad que resulta, no ha ido esos pasos. This vaccine has not taken the usual steps to be a safe vaccine as other vaccines. But so my question would be, is that a religious objection or is that a scientific objection based on your understanding of what vaccines, how they should be tested and what the regular steps are? Okay, mi pregunta ¿es esto un elemento de objeción científica o de objeción religiosa relacionado a los pasos que se debieron tomar para que la vacuna fuera una vacuna segura? Para mí es una vertiente religiosa. For me, is a religious
stance. But you're telling me then that if the vaccine had gone through the standard steps that vaccines have traditionally gone through, that it would be okay. Entonces me dices que si la vacuna hubiera tomado los pasos normales para ser aprobada, que entonces sí podíamos aceptar esta vacuna. Bueno, habría que ver los resultados de esta vacuna que hoy en día los resultados han sido desfavorables, que ha habido mucha muerte, ha habido muchas contraindicaciones contra las personas. Then we would have to analyze the results of this vaccine because we have seen that it has a lot of side effects and it has dijiste efectos secundarios, ¿qué más? Efectos secundarios y hasta la muerte. And even death. So, but again, but he said if it had gone through the various steps that an old vaccine had gone through, I think he said buena, that it would be good. But so my question is, where can you point to me in the Bible or the spirit of prophecy where it is a religious teaching or belief that a vaccine must go through certain procedures for it to be acceptable to us? ¿Dónde en las creencias de la iglesia o en la Biblia dice que la vacuna tiene que ir por una cantidad de pasos para que sea una vacuna buena? En el mismo sitio donde dice que las vacunas se pueden usar. O sea que no la vamos a conseguir. En la Biblia que tiene que tener ciertos pasos. Tampoco en la Biblia dice que tiene que usar vacuna o estar a favor de la vacuna. So, yes, we're not going to find in the Bible that we have to take certain steps for the vaccine to be safe, but at the same time, in the Bible, we don't find anywhere where we have to take the vaccine as a prevention of No, health. I agree that it's not a religious duty that you do take the vaccine. Yo estoy de acuerdo que no es un deber religioso que tú te vacunes. You can have your conscience, but it seems hard to me to make out a case that there's a religious objection you have to the vaccine rather than a scientific disagreement about the way it's been tested or the way it's been developed or the impact that it's having in the world. Estoy de acuerdo, pero es difícil hacer una objeción religiosa para no tomar la vacuna. Sin embargo, sí pudiese haber una objeción científica para no aceptar esta vacuna. Those are not religious points of view. No son It's a puntos scientific disagreement. religiosos, son objeciones científicas. Yeah, the thing is that what I'm seeing here is that although it's not a scientific point of view, the church, the vaccine is not proven, and the church, although it's not a proven fact that it's a good thing, the church tends to say that we support the vaccination. Okay. No, So let him translate that. Sí. Lo que él está expresando. Sammy, dilo en español tú. Sí. Dale, dale. Lo mismo que dijiste en inglés. Se me olvidó lo que dije. Basically, he was saying that. Sammy, yo no lo cogí bien, dale. Yo voy a seguirlo en español para que no están con el cambio y cambia. El asunto es The matter is que el que quiera tomar la vacuna, que la tome. the one who wants to vaccinate, vaccinate. Y el que no quiera la vacuna, que no se vacune. The one who doesn't want to vaccinate will not vaccinate. El asunto es, one second, The matter is que la posición de la iglesia that the position of the church se le hace difícil a aquel por su conciencia no quiera vacunarse. that the position of the church makes it hard for the one who has chosen not to vaccinate to hold that position. Even though the law allows the conscience to be protected, irrespective
of the church's position. Aunque la ley permite y protege en base a libertad de conciencia que el que no quiera vacunarse se puede vacunar. Sí, porque lo que recibimos de respuesta es que tu iglesia apoya la vacunación. The problem is that the church has a stance that the vaccine is a good thing for the members. Right. So let me ask you this. What is your field of study? What, are you a professor here or? No. ¿Cuál es tu profesión? I work with the government. Yo trabajo con el gobierno. In what field? ¿En qué área? In projects, developing projects. Proyectos de desarrollo. Business, scientific, health, transportation? No, it's projects for the municipality. What is your degree in? ¿Cuál es tu grado? I have a BA in accounting and Tengo un in bachillerato. management. So we would agree that both of us are laymen when it comes to vaccine development and vaccine results, right? Ambos de nosotros somos laicos Sí. en cuanto a la ciencia del desarrollo de las vacunas. Yo no estoy hablando como experto. I'm not talking as an expert. Estoy hablando como miembro que estamos encontrando problemas afuera. I'm talking as a member who is encountering problems outside the church with your employment or with Right. Por with ejemplo. But your concern is based on the fact that you think the vaccine hasn't been adequately tested and is harming Yeah, people. Eso es un hecho, eso no es un y tú estás diciendo que la So- vacuna no es segura y que está haciendo daño a las personas. So I've done some research into this as well. Yo he hecho alguna investigación en cuanto a And esto. I've discovered that, in fact, the amount of resources that were thrown at this and the number of people that were tested were many times higher than have been used in previous vaccine tests because they needed to shorten the timeline, and they were able to shorten the timeline not by taking shortcuts, but by involving many more people, so they were able to get through the trials more quickly. But those looking on, including some experts in our own church who were helping oversee this, felt that in fact this showed an adequate safety level and record. And some people are concerned about the long-term effects of the vaccine. But I'm a historian, and I looked into the history of that. And did you know the way that vaccines work is that they stimulate the immune system, right? Even all us laymen sort of understand this, that substances are put into your body that act like the virus, and you are stimulated to produce your own antibodies to it. But the actual vaccine material itself exits the body between 1 and 3 or 4 days, right? It doesn't stay in your body. And never in the history of vaccines have there been long-term effects on human beings that weren't on display in the first few weeks and at most in the first 2 or 3 months, because the vaccine material itself exits the body very, very quickly. And so the concern about long-term effects is really not well placed because of the way that vaccines work. Now, you may or may not believe me as a lawyer or a historian or a theologian, and I agree. I'm sort of a layman in the area. You and I could go and read these scientific articles. But where I draw my real confidence from is, well, I know Dr. Peter Landless, who's a physician and in public health, and he works for our church. And Dr. Richard Hart, who's the president of Loma Linda University, and he also works in public health. And there's a whole score of other Adventist epidemiologists and virologists and people who work on vaccines. And they've all looked at this and have very high levels of confidence in our safety. In fact, the benefit to us of taking this. Now, why should I as a lawyer and why should you as an accountant decide that we know better in this scientific discussion? Not that you should get the vaccine yourself. You have that right not to. But why are we going to oppose either the government or the church recommending it for other people based on the fact of a scientific disagreement
when you and I just don't have the training to really effectively argue with those in our church who do have the training and who do come to the conclusion that this is a very good thing, not just a very good thing, but actually a very important thing to stop many people from dying, right? At what point do we have the almost the arrogance to say that me as a lawyer or you as an accountant, we're going to disagree with people who have dedicated their lives to studying this topic on our behalf and in our best interest? Ok, un momento porque debo traducir los pasados 10 minutos. Ok. Ok. Básicamente, lo que el Dr. Miller dice es que esta vacuna, vamos a tomar como base que las vacunas toman varios años en ser aprobadas. Pues los científicos para esta vacuna lo que hicieron para poder aprobarla en un corto periodo de tiempo, ellos aumentaron dramáticamente la cantidad de personas que fueron el grupo, ¿cómo se dice? El grupo prueba, ¿verdad? El grupo prueba a la cual sometieron la vacuna para estudiar los efectos que la vacuna iba a tener en las personas. Al aumentar la población de que fueron sujetos estudio, ¿verdad? La muestra del estudio la aumentaron. Eso ayudó a que la vacuna fuese producida en una menor cantidad de tiempo y fuese aprobada. El segundo argumento de él es que hay una cantidad de expertos que se han involucrado en este tema que son objeto de nuestra confianza. Él mencionó el director de salud de la Conferencia General, el presidente de Loma Linda University, que son expertos en salud pública, que son médicos, que son personas que han dedicado su vida a la salud y a proteger. ¿Y por qué nosotros, que somos laicos, que no hemos dedicado nuestra vida a estudiar científicamente el proceso de desarrollo de las vacunas, no deberíamos cuestionar, ¿verdad?, el expertise de ellos, porque ellos tienen el mejor interés en nuestra salud y tienen también los fundamentos de conocimiento y de expertise para poder determinar si estas vacunas son seguras o no para nosotros. Wow. Yo espero. That was pretty impressive. It was probably better than the original. No, I just tried to summarize. Bueno, para ir concluyendo, que sé que hay personas esperando, no voy a entrar en el área de los estudios, ¿verdad? Porque pudiésemos tener desacuerdo y no vamos a llegar a ningún sitio. I should not enter the area of the studies done because we could be in disagreement. And we're not going to get anywhere. El asunto que quiero saber es cómo la iglesia puede ayudar a los no vacunados con su wording. Eso es todo. The matter is, the heart of the matter is, how can the church help those who have decided not to vaccinate? No, I agree. Do you need help? No, I know people who need help. I mean, but you have a job. You're not having trouble at your job. My daughter took the exemption to her university and it wasn't accepted. Mi hija llevó la exención a la universidad y no fue aceptada. Because the wording that it has and the position that the church has just leaves the unvaxxed, without protection. La redacción y el stand, la posición de la iglesia han dejado descubiertos a los que no quieren vacunarse. So is that still the case even after the government has recognized that it doesn't have to be a position of the church? Y este es el caso, aunque ya el gobierno ha reconocido Because I would be que no debe willing, ser algo que sea apoyado por la iglesia. I would be willing to help your daughter explain to the university that they have a legal obligation to accommodate her irrespective of the church's Yo estoy position. dispuesto a ayudarte a ti y a tu hija para comunicarme con la universidad de que ellos deben acatar la exención que provee la ley.
Okay, and I'm going to leave it there. Okay. Okay. And the second question that I have. La segunda pregunta, I thought you were going to leave it there. No, I'm going to leave that topic there. I'm going to go to the history, the Adventist history. ok, voy a ir a la historia adventista. And just because of what was mentioned, and I want to know where some things came from. Quiero saber de dónde provienen algunas de las cosas que fueron mencionadas. Talking about Sister White's son, Hablando del hijo de Elena G. de White, that he got vaccinated, él se vacunó and his staff got vaccinated, y su... ¿And who? and his staff. His staff, the workers, the Ah, employees. los yeah. Sí, empleados. y los empleados también se vacunaron. It was stated, and you stated, that Sister White had knowledge and approved of it. Right. Y Is there a written statement that she approved it, or it's just because she was there and she She was just- aware of it. If she disagreed. ok. So, Esto es importante. Él pregunta que el hijo de Elena G. de White dijo que se vacunó, su staff también, y que Elena G. de White había aprobado eso. La pregunta es si hay una declaración escrita de la hermana White que eso fue aprobado o no. Do you doubt that she did? well, it's Dudas- but dudas. one thing is what I believe, and another thing is that if she really approved it. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es si ella realmente lo aprobó. Well, two things. She was the boss. Número uno, And ella this- era la jefa. And the second is we have very reliable evidence that she took it herself. Okay, Y I'm going to that. Hay evidencia creíble que ella también se vacunó. So those two things caused me to say that she approved it, yes. Y estas Okay. dos cosas me llevan a pensar que ella sí la aprobó. Okay, so she never said it. We suppose she approved it. Así que ella nunca lo escribió, lo dijo, pero nosotros entendemos que sí ella lo aprobó. Well, the fact that they did it with her knowledge and that she did it also, I think is strong support to say she approved El hecho it. de que ella, ¿verdad?, aprobó que el staff lo hiciera y que ella misma se vacunó, pues nos da a entender que ella sí Okay. la aprobó. Okay, that she got vaccinated is very, we can question it. El hecho de que ella se vacunó es algo que podemos cuestionar. On what basis would you question Yeah, it? I'm going to tell you my basis, and I'm just going to put it out there. The secretary, you mentioned Robinson. El Okay. secretario mencionó a Robinson. When he was asked about that question when she was alive, Cuando ella estaba viva, la secretaria de Elena G. de White, que estaba viva, se le preguntó acerca de esto. he said he had no knowledge. Él dijo que él no tenía ningún conocimiento de esto. And if I think I'm correct, Y si yo estoy correcto, the statement that Robinson made that she was vaccinated, because he did make that statement, la declaración que Robinson, la secretaria de Elena G. de White, hizo, que ella realmente había sido vacunada, is when she wasn't alive. es cuando ella no estaba viva. It's true. It's in a letter a few years Yeah. later, yes. Eso es cierto porque está escrito en una carta. Lo que tú querías decir era que Él dijo una cosa Robinson- cuando vivo, él dijo un statement cuando vivo, cuando ¿Quién ella dijo? estaba viva, la profeta. ¿Quién dijo? Él Él dijo de la hermana White. el hijo, No, Robinson, secretario. el secretario. El secretario Ajá, Robinson. Sí. Dijo una cosa cuando la señora White estaba viva y dijo otra cosa, que es lo que menciona el profesor o el abogado, cuando ella estaba muerta. Cuando Ella estaba muerta. cuando ella estaba muerta. La profeta, sí. Sí. Okay. Sí. Okay. Hay una pregunta. No, it's a comment that goes and then refutes that she approved vaccination. El punto es que yo quiero establecer es si ella aprobó la vacunación o no. It doesn't prove that she approved it. We suppose that she approved it. Esto que se dice no prueba que ella aprobó la vacuna, es que nosotros suponemos que ella la aprobó.
Well, why don't you believe Robinson's testimony, though? ¿Y Because- por qué tú no crees en el testimonio de Robinson? Because he said otherwise when she was alive. Porque He él dijo, contradicted himself. porque él dijo otra cosa cuando ella había muerto. Well, but it's not a contradiction to say at one point, I don't know, and then at another point, you find out, and later on you can say, yes, she took it. I mean, I think that's pretty clearly what happened. If you're looking as a historian at evidence, and at one point in time somebody says, I don't know if A is true, and then 15 years later, having either spoken to her before she died or spoken to Willie White after she died, he received information about her taking the vaccine. He's being her personal secretary for many years, he knows he has to be careful with evidence and what he says and what he represents about her. And that's why he said he didn't know earlier, but when he wrote the letter 10 or 15 years later, he had come across a reliable source of information. We don't know what it was. It may have been Willie White, it may have been her before she died, but he was willing to assert that in fact she had taken it. And I find that all the more significant in that at one point he said that he didn't know, so it's not something that he was guessing at, or when he was uncertain, he was willing to express uncertainty, but something happened for him to gain knowledge that in fact she had, and he was willing to express that. As a historian... Yeah, Yeah. just a second. Okay. Ok. Básicamente el Dr. Miller está diciendo lo siguiente, y es que en un momento dado Robinson, el secretario de Elena G. White, dijo, yo no sé. Pero más tarde él encontró aparentemente una evidencia que sí confirmaba que la hermana White se había vacunado, y entonces él escribe acerca de eso. Así que ese es básicamente el argumento del Dr. Miller. So that's a little bit problematic, because if Sister White approved vaccines, then she's against her own writings when she says we shouldn't put poison in our bodies. Ok, esto es un poco problemático porque si la hermana White tomó la vacuna, se puso la vacuna, eso contradice algunos de sus escritos donde ella dice que no deberíamos poner veneno en nuestro cuerpo. Do you know what she was referring to when she was talking about putting poison in our ¿Tú bodies? sabes lo que ella se estaba refiriendo cuando ella escribió que no deberíamos ponernos venenos en nuestro cuerpo? You can refresh us? ¿Puedes refrescarnos? Because I know that vaccines has a lot of poisons, so I don't know if it would be in the category. Yo sé que la vacuna tiene muchos venenos, pero no sé Well, si es eso. Yeah, I don't think vaccines contain poisons. They contain sometimes active, sometimes inactive elements of the virus that they're meant to fight. Yo no sé si la vacuna tiene venenos, si tiene elementos activos e inactivos. It has aluminum sometimes, and you know. Well, these ones don't. Okay. But what she was referring to was the use of things like mercury. Lo que ella se está refiriendo es el uso de mercurio. Actually, in her day, cocaine and heroin were used as Y drugs. de paso, en los tiempos de ella, la cocaína y la heroína se utilizaba como But I think en esos tiempos. the important point that distinguishes it from vaccines El punto importante de distinguir esto de las vacunas, is that these were elements that you would take over periods of time, estos son elementos que tú tomarías a través del tiempo and they would build up in your body. So you would Y- suffer from mercury y van poisoning. a acumularse en tu cuerpo y vas a sufrir de contaminación de mercurio o de azufre. And cocaine and heroin, you develop addictions to. Cocaína y heroína desarrollas adicciones. But the thing that's different about vaccines Lo que es diferente de las vacunas is that it's a 1 or 2 time dose es una o dos dosis, that specifically does not build up in the body, pero que no se acumulan en el cuerpo, but generates an antibody pero response. que genera una respuesta anticuerpos, And then the element itself leaves the body. y entonces ese elemento The vaccine itself leaves the body very quickly. entonces la vacuna como tal
sale del cuerpo. And that's one of the reasons why there aren't long-term effects of vaccines that you find out about years later. Y es por eso que no hay efectos a largo plazo de las vacunas que puedan ser años después, que puedan llegar años después. And we know that she herself did not interpret those statements in the way that you're seeking to do. Y sabemos que ella no interpretó esas declaraciones en la manera como tú lo presentas, Because there were missionaries who took very seriously this idea of no foreign harmful substance in the body. porque hubo misioneros que tomaron seriamente esta declaración de no introducir cuerpos extraños en el cuerpo And chose not to ingest quinine, which was a protection against malaria, yellow fever, maybe both. y no Where's tomaron my wife, who's the vacunas physician? que eran protectores en contra de la malaria. And there were those who read her quotes, "We're not going to take quinine." Y leyeron sus citas, no vamos a tomar quinina, And they died. y murieron. And later on, Ellen White was asked about this. Y más tarde, Elena G. White se le hicieron preguntas acerca de esto. And she said, no, this was wrong. They should have Y taken it. Elena G. White dice, no, esto es falso. And then we have, Ellos no debieron haber hecho eso. and if Willie White and her employees took the smallpox Y vaccine, si Willie White y sus empleados tomaron la vacuna en contra de la viruela, why didn't she rebuke them based on Y- her testimony entonces, about poisons? ¿por qué no los regañó en contra de tomar y de introducir cosas venenosas a su cuerpo? And instead of rebuking them, the best evidence we have is that she actually took it herself. Y entonces, en vez de regañarlos, la mejor evidencia que tenemos es que ella misma se vacunó. So it's not that she's contradicting herself, No es que ella se contradice a sí misma, it's that we're misunderstanding her earlier statements and misusing them. es que estamos mal entendiendo y estamos mal usando sus declaraciones tempranas. But maybe we should see if anyone else has any questions. Thank you. 'Cause we've been at it for Ok, quite a time. gracias. Ya tuvimos 3 adultos, ahora tenemos 3 estudiantes. Vamos a ver si en 15 minutos podemos finiquitar el asunto. Tenemos aquí a Lisa, luego tenemos a José y terminamos entonces con Juan Solano. Hay una pregunta en el chat, la voy a dejar por si el tiempo alcanza, luego de estos 3 estudiantes, y es esta la pregunta. ¿Son los cristianos más susceptibles a las teorías de conspiración? De eso ser así, ¿en qué lugar o posición estamos como adventistas? Vamos, Lisa. Pero ¿tomamos esa pregunta primero o no? ¿O tomamos a Lisa? No, Lisa, que Ok. las respuestas del doctor son buenas y largas. Ok, Lisa, adelante. Okay, so I know someone who was taking clinical classes for nursing, Ok, yo conozco una persona que estaba tomando clases de enfermería and so now they placed where I think it was a hospital requirement where the third vaccine had to be administered in order to do your clinical work. y ahora este estudiante confronta que para poder hacer su práctica clínica en el hospital tiene que ponerse una tercera dosis. So she wasn't vaccinated at all. She decided not to have her any vaccines. So she took the first one, then found out there was the 6-month waiting period. Y ella no se había vacunado, pero tomó la primera dosis de la vacuna y hizo un periodo de 6 meses de descanso sin ponerse la otra dosis, ¿cierto? Yeah, so she wasn't allowed to get the third vaccine. Yeah, and so she had to drop out of the class. But my thing is, does the hospital override does that make sense? Okay. Does the hospital override the government? Entiendo. Entonces, lo que pasó fue que ella tenía que esperar 6 meses para poder administrarse la tercera dosis. Sin embargo, el hospital le requería la tercera dosis. Ella pregunta si el hospital puede evitar o ir por encima del gobierno con el requerimiento de la tercera dosis. Well, employers can set down their own requirements. Los empleadores pueden hacer sus propios requerimientos That are more restrictive than the government requires, que sean más estrictos que lo que requiere el gobierno, though they do need to acknowledge
religious conscience accommodations, pero tienen que reconocer las exenciones religiosas por libertad de conciencia. but not all religious accommodations are going to be accommodated or accepted in all circumstances for all jobs. Pero no todas las exenciones religiosas van a ser acomodadas en todos los empleos. So if I'm a computer programmer Si yo soy un programador de computadora and I only work in my office all day and don't see anyone else, y yo estoy trabajando solo en mi oficina, no veo a ningún otro empleado, or maybe I even work from home, o yo trabajo desde mi casa, then I should be able to be accommodated. entonces debería ser acomodado. But if I'm a nurse Pero si yo soy una enfermera and I'm in contact with people every y yo day, estoy en contacto todos los días con personas and those people have weakened immune y esas systems personas tienen su and are sistema sick, inmune comprometido y están enfermos, then probably the argument for a religious accommodation will not be accepted. entonces la exención religiosa Because en you, esa circunstancia no va a ser aceptada. and this is the fundamental point Y about este- why y- this isn't at its heart a religious liberty issue. Y este es fundamentalmente el punto por lo cual este no es un problema de asuntos de libertad religiosa. That even if you can articulate a religious objection, which I think Aun is cuando hard. puedas articular una objeción religiosa, As I was talking with the other gentleman, and it was really a scientific disagreement. y realmente como estaba hablando con el pasado oponente que era un desacuerdo científico, But even if you can make it a religious one, aun si pudieras hacerlo un argumento religioso, you simply don't have the right, the religious right or otherwise, to endanger somebody else's life or health. no tienes el derecho religioso de poner en riesgo la vida de otra persona. And if you feel that strongly about it as a personal matter, Y si tú te sientes muy fuerte hacia eso desde una perspectiva personal, then you probably shouldn't be a nurse. entonces probablemente no deberías ser una enfermera. Thank you. Okay. That was a tough one. Doctor, I want to thank you for your time. Quiero agradecerle por su tiempo. And I have 3 quick questions. Tengo 3 preguntas rápidas. Presidente, si me deja para que no se me vaya el hilo, pues lo digo, yo mismo lo traduzco en español. Bye. So my first question has to do with the geopolitical reasoning why the United States is possibly one of the most prominent nations that are against the vaccine. Y en español, quiero saber si la razón por la cual Estados Unidos como nación es una de las naciones más grandes o prominentes que están en contra de la vacuna, o que tiene un grupo antivacuna bastante grande y fuerte, if it has to do anything with the religious aspect that you were talking about, the evangelical ideology, si tiene que ver con la ideología evangélica que es prominente en Estados Unidos, especially because since the 2016 elections, we had a government that, as we all know, was highly evangelical or evangelically promoted. Como sabemos, en el 2016 en Estados Unidos, con la elección del presidente Donald Trump, tenemos una religión evangélica, una denominación evangélica que estaba bastante fuerte en el gobierno. So does the anti-vaccine sentiment in the United States have anything to do with the religious making of the evangelical, belief system? Well, that's a great question. Es una buena pregunta. And you'd have to say that there is a strong connection between anti-vaccine movement and political affiliation. Hay una congruencia muy fuerte entre el movimiento antivacuna y ciertos sectores religiosos. So if you voted Republican, you're much more likely to be anti-vaccine. Así que si tú votaste como republicano, es muy probable que tú seas antivacuna. So it's not true across the board because Aunque no es cierto generalmente hablando, blacks and Hispanics in the United States los afroamericanos y los hispanos en Estados Unidos also have higher levels of vaccine hesitancy. tienen altos niveles
antivacuna. But there's historical reasons for that Hay razones históricas para eso. surrounding the mistreatment of both these groups by government authorities. Y esto tiene que ver con el maltrato de estos grupos por oficiales del gobierno. But among the white community, Pero en la comunidad blanca, the correlation between la, politics, republicanism, and evangelicalism seems quite strong. la correlación política religiosa tiene una conexión muy fuerte. Though I don't know if I would blame the religious aspect so much as a kind of excessive individualism that has become part of the American No DNA. sé si relacionar tanto el aspecto religioso, sino más bien el aspecto del individualismo que está permeando tanto en Estados Unidos. A kind of defiance against authorities and expertise. Retando la autoridad y los expertos That we also experience in our own church. que nosotros también experimentamos en nuestra iglesia, And that's why I think part of our response to this has to be a greater appreciation for the body of Christ y todo esto debería ser una mejor apreciación por el cuerpo de Cristo and for the information and expertise within the y community por la información y el expertise dentro de la comunidad and a submitting to one another y de someternos unos a otros, that will bring us greater health and safety. que nos va a traer más ayuda y más seguridad. So, following on that question, siguiendo esa pregunta, I'd like to know from a worldwide view if the United States as a country is, literally or possibly one of the bigger prominence that has a bigger community of anti-vaccine. Quiero saber si Estados Unidos como nación, comparado con otras naciones, compared to other nations, obviously, is possibly one of the bigger nations that has a bigger community of anti-vaccines, una comunidad de personas más grandes comparada con otras naciones que son antivacunas. So I haven't looked at the numbers recently, but it does seem to have quite a high percentage of vaccine hesitancy in the industrialized world. No he visto los números recientemente, pero sí noto que hay un número bastante alto antivacunas en el mundo industrializado. And but it's matched and maybe exceeded in places like Russia, where there's a strong distrust of government. Pero en lugares como Rusia, donde hay un alto nivel de desconfianza del gobierno. And ironically, I think in a lot of third world countries, Irónicamente, en países tercermundistas, if I can use that phrase anymore, si puedo usar esa frase más, there's the opposite. There's a shortage of vaccines and Hay- people want them. hay lo opuesto. Hay una carencia de vacunas I have, y la fri- gente está deseosa de tomarlas. I have friends who do educational work in Africa, Tengo amigos que hacen trabajo educacional en África and they tell me, y me dicen, they know what life is like without vaccines, ellos saben lo que es la vida sin vacunas and there's a scramble to try to get to the vaccines. y es una lucha poder adquirir la vacuna. Vaccine hesitancy is a first world luxury, right? Y el rechazo de la vacuna es un lujo en nuestros países industrializados. Okay, so my last question would be regarding the VAERS data collection and the system. Mi última pregunta viene siendo con relación a un sistema de información y data que se colecta de las vacunas que se llama VAERS, que colecciona toda la información de los efectos secundarios de la vacuna, incluyendo la muerte, including death, and that's been one of the bigger, reasons why a lot of people believe that the vaccine has a higher negative, effect on people in the community. So I'd like to know, from a legal perspective, if that data collection is usable, and from a religious perspective, as a church, can we use that, data as a reason to reject the vaccine? Si nosotros podemos usar esa información de
ese sistema como para legalmente refutar el uso de la vacuna, o como si comunidad religiosa podemos usar esa data para nosotros conscientemente objetar el uso de la vacuna. So that's a great question. Es una buena pregunta. The VAERS reporting system El sistema de reportar VAERS, que reporta los efectos secundarios, is set up for reporting of any adverse event that happens within a month or two of taking a vaccine, right? está diseñado para reportar eventos adversos en un periodo de 1 o 2 meses después de tomar la vacuna. And it simply doesn't matter whether it's connected with the vaccine or not. Y no importa si está conectado con la vacuna o no, You're just supposed to report it. se supone que los reportes. And this system has been misused by the anti-vaccine community. Este sistema ha sido mal usado por la comunidad antivacunas To try to argue that there have been tens of thousands of deaths by people who've taken vaccines. para argumentar que hay decenas de miles de muertes por personas que se han vacunado Within a few weeks of them taking the vaccine. desde un periodo bien corto de semanas después de haber tomado de haberse vacunado. But the problem with that El problema con eso es is that when you vaccinate 150 million people, cuando tú vacunas 150 millones de personas, a certain number of them will die from Una heart can- attacks, strokes, embolisms, una cantidad de ellos van a morir por ataques al corazón, por embolia, por diferentes condiciones, even if they didn't have the vaccine. aun si no tuvieron la vacuna. So the data only makes sense or it shows significance if it shows a higher level of death or disability than you would anticipate from that population group generally without the vaccine. Esto solamente es significativamente importante, como usamos en términos estadísticos, significativo, ¿verdad? En el sentido de que solamente muestra si en la población que ha sido vacunada se muestran estos efectos secundarios de una manera sobremanera alta a lo que debería ocurrir en la población que está siendo vacunada. And it simply doesn't show that. Y simplemente no muestra eso. And again, am I a VAERS expert? No. Soy un experto en el sistema VAERS, But no. there's a couple of Adventist physicians who know about this. Pero hay algunos médicos adventistas que sí conocen acerca de esto. And I'm going to give you a couple of names, those of you who are interested in the research. Y le puedo dar algunos nombres a algunos de ustedes que estén interesados en la investigación. Sean Pittman, Sean Pittman, Pitman, runs a website called Educate Truth. Educate Truth. Pittman tiene un website que se titula Educate Truth. And he examines the VAERS data and the claims made about it by the anti-vax Y community. él examina la data de VAERS en relación a los reclamos que hacen las personas antivacunas. And then another guy named Schwelt, and his name is hard to spell, so I'm going to give you the YouTube channel, Medcram, M-E-D-C-R-A-M. Medcram, por el Medcram. Dr. Schwelt, es adventista. Él tiene un canal en YouTube que también ustedes pueden ir allí. And he examines this as well. Y él And- examina esto también. and shows how the VAERS does not show higher levels among the vaccinated. And in fact, he has a very good report on a mega study done of more than 1 million people who are vaccinated and 1 million unvaccinated. Y el Dr. Schwelt demuestra cómo la data que se encuentra en el VAERS no es significativa en términos de lo que se debe ver normalmente en una población vacunada. Y también él hace referencia a un estudio donde hace una comparación entre 1 millón de personas que han sido vacunados y 1 millón de personas que no han sido vacunados. And shows that the vaccinated group had fewer deaths from all causes Y- than the unvaccinated group. Y demuestra que el grupo vacunado
tenía menos muertes reportadas en una serie de cosas que el grupo de personas que no habían sido vacunadas. So this claim that the vaccinated are somehow dying at higher rates is simply false. The opposite is true. Así que el reclamo de que este reclamo de que las personas que están vacunadas están muriendo en sobreniveles de They're las not- personas que no están vacunadas no es cierto. They're not only dying a lot less from COVID, No solamente están muriendo menos por el COVID, they're even dying less from other causes. están muriendo menos por otras causas. So, good question. Gracias, una buena pregunta. Thank you. Un placer hablar con usted el día de hoy. A pleasure to be able to speak to you today. Tiene toda la razón con que el porcentaje de vacunado es menos en intubación y I agree with you that those who are vaccinated is less intubation, hospitalización también. hospitalization also. De hecho, muchas investigaciones de los hospitales comprueban eso, In fact, many research done by hospitals affirm that. pero tengo unas preguntas para usted. I have some questions for you. En mi caso especial, In my special case, yo soy un enfermero. I'm a nurse. Yo siempre he tenido una buena salud. I have always had good health. Nunca he tenido mala, ¿verdad? Hospitalizaciones ni enfermedades de ningún tipo. No sickness, no hospitalizations. So, me considero alguien saludable que I se cons- alimenta I consider myself healthy, that I have good eating habits. y he investigado y he descubierto I have researched and I have found que al igual that the same as como hay personas que no van a morir de SIDA, there are a group of people who will not die from AIDS, tampoco van a morir de COVID. there's a group of people who will never die from COVID. Yo no me siento seguro con ese líquido en mi I cuerpo. do not feel secure with that liquid in my body. So, decidí no vacunarme. I decided not to vaccinate. Me enfermé. I got sick. Descubrí por una prueba de COVID que I- tenía COVID I positivo. discovered that I was positive on COVID. Duré 2 días enfermo. I lasted 2 days sick. Lo pasé bien I- después de los 2 días. I did very well after 2 days. Investigué en un estudio I researched and found in a study que el diente de león lion's tooth. yeah, That's how you. yeah, No, dandelion. ahí dice, Dandelion. Dandelion. Sí. podía bloquear el receptor del COVID Could block the COVID receptor 615D. Ese es el receptor, ese es del Nader receptor. 550. No, 600, 650D. 650. D. 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 Podía bloquear el receptor del COVID y hasta en un 86%. And that it could block the COVID receptor, and in a 85% No, yeah, y un 86% las variantes. and 86% the variants En 5 segundos. in 5 seconds. Yo soy alguien que soy pro medicinas naturales. I am pro natural medicine. Creo que todo se puede conseguir en la naturaleza. I think that everything can be found in nature. Podemos evitar muchos efectos negativos a través de ello. We can find a lot of we can prevent negative effect in nature. Pero aquí viene mi gran pregunta para usted. My great question comes now. Si ya yo pasé el COVID, If I overcame COVID, ¿por qué tendría que vacunarme? why do I have to vaccinate? ¿Podría haber una solución? ¿Usted podría ayudarme en una solución para eso? Would you help me with a solution with this? So you're talking about natural immunity. Yeah. Once you've had it, then why do you have to vaccinate? Esto es una inmunidad natural Innata. ya una vez que lo tienes, ¿para qué vacunarte?
And I do think that some places will recognize natural immunity Algunos lugares van a reconocer la inmunidad natural as being an adequate protection, como que es una protección adecuada, but not all. It pero depends. no todos. It depends on the requirements of the employer or the government. Depende de los requisitos del empleador. And I suppose there's some uncertainty. There's uncertainty about two things. Supongo que hay inseguridad de dos cosas. How long does natural immunity last? ¿Por cuánto tiempo dura la inmunidad natural? And does natural immunity give you, guard you against later variants? Y si la inmunidad natural te va a proteger de variantes futuras. And a physician that I'm familiar with and was on a panel with Y un médico con quien yo compartí en un panel told a story about the city of Manaus, Brazil. y contó una historia de la ciudad de Manaus en Brasil. And in Manaus, they had quite a terrible outbreak early on before there was vaccines available. Y en Manaus tuvieron un brote muy fuerte antes que las vacunas estuvieran disponibles. And almost the whole town got it. Y casi todo el pueblo lo tuvo. And there were deaths and Hubo people in the muertes, hospital. personas en el hospital. But then they thought they were safe because everybody had natural immunity. Entonces pensaron que estaban seguros porque todo el mundo tenía inmunidad natural. But then Delta came around. Pero entonces vino Delta. And they suddenly started experiencing it again. Y entonces empezaron a experimentarlo de nuevo. And they realized that they needed to vaccinate. Y se dieron cuenta que necesitaban vacunarse. And that the natural immunity wasn't adequate. Y que la inmunidad natural no era adecuada. So that's the problem, the uncertainty of the new variants. And if Ese you're es el problema con la... I'm sorry. No, sorry, finish. Yeah. Ah, no. Oh. And if you work in healthcare, Entonces, ese es el problema de la inmunidad natural. Y si tú trabajas en sistemas de salud, then it's especially important to do all that you can entonces es importante que tú hagas todo lo que tú puedas to keep your patients safe. para que tú mantengas a tus pacientes seguros. Ok, eso es muy interesante, gracias por su respuesta. That's very interesting. Thank you for your response. Sin embargo, But pienso que I think that cuando ya yo descubrí que pasé el COVID, when I discovered that I overcame COVID, tengo más posibilidad de vivir, I have more possibilities to live, no más posibilidad de no enfermarme. not more possibilities not to get sick. Porque una persona vacunada Because a vaccinated person puede coger COVID can contract COVID y puede transmitir el COVID. and it can transmit COVID. So, yo quiero saber si usted tiene un estudio científico I want to know if you know about a scientific study que pueda comprobar que una persona vacunada, that could corroborate that a vaccinated person, o mejor dicho, un enfermero vacunado, that a vaccinated nurse no puede transmitir el COVID igual. can't transmit COVID in the same way. Yeah. So especially with Omicron, we know that the vaccination level protection is lower. Lower. Con, Yes, lower. Just lower. Yeah, But yeah. it's not like cut. It's what? Like Like what? no puede limitar. con Omicron, la transmisión As well. So the Moderna, which I received, protected you of 90-something% against the original strain and even against Delta. But when Omicron came along, the protection dropped to 50 or 60%, and I think for Pfizer it dropped to 30%. Cuando vino Omicron, So protection is lower, la protección bajó a 50, 60 y con la Pfizer bajó a 30. but there is still some protection, Hay cierto nivel de protección and more importantly, it reduces the symptoms and the virulence of the disease or the severity of it. reduce los síntomas, la virulencia y los efectos de la enfermedad. So you're less likely to get symptoms,
es menos probable que tenga los síntomas. Symptoms make you more infectious. Y los síntomas te hacen que infectes más. If you get symptoms, you're less likely to have to go to the hospital. Y si tienes menos síntomas, es menos probable que vayas al hospital. If you have to go to the hospital, you're less likely to be intubated or Y- put into the Y ICU. si no vas al hospital, es menos probable que te entuben y que vayas a cuidado intensivo. And you're much likely to die. Y es más probable que vayas a morir. So it's still valuable to take the vaccine, Así que even though the resistance rate is lower. Es valioso que tomes la vacuna. Ok, estoy 100% de acuerdo. I am in accordance with you. No estoy en desacuerdo con que la vacuna reduce I agree that the vaccine reduces la posibilidad de tomar un riesgo de muerte. the risk of death. Lo que estoy queriendo decir What I want to say, es que tú puedes, si la vacuna te va a matar, if the vaccine can kill you, te va a matar solamente. Well, that hasn't been demonstrated, though. There's a key point of factual disagreement here. hay un punto clave de desacuerdo aquí. Cuéntame. We do know that the Johnson & Johnson vaccine Sabemos que la vacuna Johnson & Johnson caused some blood clots. causa coágulos de sangre. And they suspended it Y- for a period of time. Sabemos que la suspendieron por un determinado tiempo. The VARS system we talked about earlier picked up 7 blood clots in women. El VAERS detectó 7 mujeres que tenían coágulos de sangre out of 7 million doses given, de 7 millones de dosis and they suspended it. y la suspendieron. One of those women died. Una de esas mujeres murió. Terrible, Terrible, but the reality is pero la realidad es that we believe that more people que died creemos que más personas que murieron from blood clots created by having COVID. we believe More people died from blood clots from having COVID más personas murieron debido a coágulos de sangre por COVID during the period that it was suspended, durante el periodo que fue suspendido, and that suspending it actually harmed more people y el haber suspendido hizo más daño a personas by depriving them of protection from COVID por privarlos a ellos de la protección que proveía contra el COVID than were impacted by any side effects. que los que estaban impactados por los efectos Now, secundarios. To give you an update, they think that at this point approximately 10 people have died from blood clots for the J&J vaccine. Piensa que ya 10 personas han muerto de coágulos de sangre por la Johnson & Johnson. And if you were a woman between the age of 25 and 50, Si eres una mujer de 25 a 50 años de edad, you should not take the J&J vaccine. no debes tomar la Janssen. You should take the Moderna or the Pfizer, Debes tomar Moderna o Pfizer, which have not been shown to have blood clots. pero que no, demuestran que no tienen coágulos de sangre. But surely you can see that these very small numbers Puedes ver que estos pequeños números are dwarfed by the deaths from blood clots and many other things of people who haven't had the vaccine. can you repeat that? Yeah. The number of deaths from the side effects, which we can count on 2 hands, is dwarfed by the number of deaths caused by blood clots and other things from people who have not been vaccinated. Sí, el efecto de las muertes por la vacuna es tan y tan reducido en comparación con la gente que ha muerto de coágulos de sangre que no se han vacunado, que realmente no hay, ¿verdad? No es significativo. Yo tengo un estudio. Ok, Juan, hay más Voy a- gente que quiere participar también, sí. Yo tengo Ya, un ya. estudio, acabo Sí. con esto, para Sí. terminar. Sí, porque vamos a tomar solamente, you want to speak, right? Ok, ella y ya cerramos porque ya es mucho tiempo. Dale, Y es muy cansador para él también. dale, acabo con esto. Yo Sí. tengo un estudio I have a study que te lo voy a hacer llegar. that I would like to share it with you.
que muestra que hubieron en el año pasado de agosto más de 15,000 personas muertas por vacunados. That shows that more than 15,000 people were No sé dead si lo has escuchado, who were vaccinated. pero es tremendo eso. Sin embargo, Nevertheless, sin embargo, yo no estoy en contra de la vacuna. I'm not against the vaccination. Lo único the que estoy en contra es que me obliguen a ponérmela. What I oppose is that I am obliged to take the vaccine or be vaccinated. Yo no creo que I yo pueda do infectar not think, más que una persona vacunada. ¿No crees que qué, perdón? No creo que yo pueda infectar a alguien más que una persona vacunada. I don't think that I can infect somebody more than a vaccinated person. So again, this is a scientific disagreement, not a religious disagreement, Aquí though. hay un desacuerdo científico y no uno religioso. You would agree that if in fact you could infect someone more easily than a vaccinated person, that as a nurse, you could be required to take the vaccine because it would protect your patient, right? ¿Tú estás de acuerdo que si tú fueras un enfermero vacunado, estarías protegiendo más a tus pacientes, cierto? Sí. So Yes. fundamentally, it's a scientific, factual disagreement, not a religious disagreement. Es un desacuerdo factual científico y no religioso. No, pero entiendo esa parte de que yo como enfermero obviamente voy a cuidar a mis pacientes. I understand the part that I can infect my Yo patients tampoco- as a nurse. Yo tampoco estoy tratando de presentar algo religioso acá. I'm not presenting anything that is religious. Sí creo que Dios me manda a cuidar mi cuerpo, I think God asked me to take care of my body. pero no trato de buscar religiones, sino que me permitan tener la libertad como persona de cuidar mi cuerpo That I have the liberty to take care of y my de body. elegir qué puedo usar en mi cuerpo. And that I can elect what to Y use si in yo my body. pudiera o usted pudiera escribir una carta donde yo renuncio a cualquier asistencia hospitalaria en caso de, vamos a decir, Omicron o cualquier variante que pueda surgir, algo que me pudiera a mí hacerme responsable de cualquier daño que me pueda causar, yo estaría dispuesto a hacerlo. If you can write a letter that I'm willing to renounce any medical assistance because of my decision, I would gladly do it. That you would renounce any medical assistance? Completamente. I don't know what that Ya, means. pero Juan, lo que él te estaba argumentando es hacia tus pacientes, no hacia No, ti. pero yo entiendo esa parte, pero lo que pasa es que como enfermero yo tengo todas las protecciones para mis pacientes. Yo puedo usar mascarilla N95 y además yo no podría ser el único infector ante mis pacientes. O sea, es imposible que una persona que socialice no se infecte. O sea, yo no tengo que ser el único precursor de la enfermedad. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no creo que una persona vacunada no infecte. Y de hecho, está comprobado que una persona vacunada se infecta. Ok, pero si tú hablas con el doctor Méndez, hay estudios donde las personas no vacunadas tienen una mayor probabilidad de infectar a otros que los vacunados. Sí hay estudios sobre eso. Pero eso es porque ellos pueden enfermarse y tener más tiempo la enfermedad. Ok, just a second. Yo no soy el presentador, espérate. I was mentioning to him that we have a professor who has a doctoral degree in molecular biology, and he has found studies where it is actually shown that a non-vaccinated person can transmit the disease in higher amounts than a vaccinated person. A higher amount. So I'm saying that, but okay, ¿en qué tú quieres insistir que le puedas hacer la pregunta? Pero breve porque hay otra persona que quiere hablar. Sí, le estoy diciendo que es cierto que una persona vacunada en cierta manera puede que infecte más. Obviamente si está infectado. Porque Una si persona no vacunada. no vacunada. Ujú. Porque si está infectado,
Si tiene positivo del COVID, puede hacerlo. Si tiene negativo del COVID, con una prueba se puede, no lo va a infectar, obviamente. Pero una persona vacunada de igual manera puede infectar. Solamente que el tiempo de propagación va a ser más corto porque el cuerpo obviamente va a rechazar el virus porque ya está con la inmunidad, ¿verdad? Que al fin y al cabo va a tener que darle una segunda, tercera, cuarta y quinta Ok. dosis. Y entonces, tu punto es que aunque esté vacunado, puede infectar. Sí. Eso es lo que tú quieres decirle. Ujú. Okay. What he wants to say is that he knows that his point is that a vaccinated nurse can still transmit and spread the disease. That's his point. Well, I mean, so there was a reference to a study where vaccinated people carried more than unvaccinated people. Initially, you mentioned a study, right? No. He mentioned- The study that I mentioned is that unvaccinated people can transmit the disease way more than vaccinated people. I see, yes. So, and he wants to say that vaccinated, yes, we acknowledge that vaccinated people can transmit it, Estoy de acuerdo que las personas vacunadas pueden transmitir la enfermedad, but the odds of them doing so are somewhat less Pero than unvaccinated la people. probabilidad de que ellos puedan transmitir la enfermedad es menos que los que no están vacunados. Even if both groups can do it, Aunque ambos grupos lo pueden hacer, you know, as a lawyer, I can say that as a medical matter at the hospital, you have to make choices that lower the risk, even if those choices still present a risk. como abogado, tú tienes la responsabilidad de, como un trabajador de la salud, tratar de bajar los riesgos de transmitir la enfermedad a otro paciente. If you don't choose to lower the risk, then you can be liable. Si tú no escoges bajar el riesgo, tú puedes ser demandable. Even if it were possible to be spread by the vaccinated. Aun cuando los vacunados puedan transmitir la enfermedad. You don't have the mic anymore, Juan. I have it. It's my turn. Okay. Final question. He says, if he does the testing, the weekly testing, if that can be seen as something positive towards his patients. Well, it probably can. I don't know what the requirements at your hospital are. I mean, it certainly helps. I have a law firm that represents clients in these vaccine cases, and we take them on for airplane pilots and stewards and workers, but we don't take them on for healthcare workers because we just feel that healthcare workers are working with a compromised and sickly population in ways that aircraft workers are not. Sí. And it's hard for us to make that case. Sí, puede ser, ¿verdad? Que sí, que pues se vea que el tú hacerte una prueba puede ayudar a prevenir la transmisión entre tus pacientes. Pero yo pertenezco a una firma de abogados que nosotros defendemos pilotos de aviación, azafatos, pero nosotros no tomamos casos de trabajadores de la salud porque sabemos que es casi indefendible que podamos probar que esa persona no está siendo un riesgo para los pacientes. But we could talk afterwards about your situation Y if you podemos like. hablar luego sobre tu situación. Okay. Okay, so my perspective is I just feel like a lot of this conversation is kind of pointless in this scenario because I feel like what we're doing is we're hashing out different people's perspectives. We all have different information, and there's so much crazy information on the internet. It's really hard to know the truth. Just my point, right? Just my Yes. point. But let So- him translate that. Okay. Oh, yeah, go ahead. Yo siento que aquí, ¿verdad? Por todo lo que estamos haciendo es casi sin sentido porque hay tanta información por todas partes. Y él dice, exactamente ese es mi punto.
So I want to thank you for being willing to sit on the hot seat like this and take all of our questions. It's very brave of you. Y yo agradezco que estás dispuesto a tomar la silla caliente y contestar todas estas preguntas para nosotros. But I feel like when I'm trying to take in what everyone's saying and the point of this discussion, Y el punto de esta discusión es, because we clearly might have different viewpoints, but when we look at the stance of the church, taking an opinion based on the information that they have, pero claramente aquí nosotros tenemos diferentes puntos de vista, pero el hecho de que la iglesia tome una posición con la información que ellos tienen, I want to understand why the church is taking an opinion that does not represent both sides of the picture. y no Because- entiendo por qué con la información que tienen, la iglesia no toma una posición para ambos lados del el problema. Because I'm a Seventh-day Adventist Christian. My mom came into this church when I was 5 years old. She came from the Catholic Church. And she was going away from a concept of we are the authorities on this topic because we've studied, we understand. You listen to us and we're going to tell you the right way. I have a Porque- very big problem with some of the things you've said in that respect. Porque yo nací en la iglesia adventista, yo nací cuando yo tenía 5 años, mi mamá vino de la iglesia católica y vino a ser adventista, y ahí en la iglesia católica nos decían, sencillamente, ustedes aceptan esto porque viene de la iglesia y ustedes necesitan aceptarlo. Y por eso yo tengo ciertos problemas con algunas cosas que usted ha mencionado de que debemos aceptarla porque es la iglesia. Because there are very real people in this congregation, in this Puerto Rico, and in the United States and around the world who have the right to have an opinion with the information that they have. Porque tanto aquí en Puerto Rico como en diferentes partes del mundo, las personas deben tener el derecho a tener una opinión sobre estos asuntos. And it doesn't matter whether I chose to be vaccinated or not. What matters to me is that my church that you and I are a part of, that God gave to us to proclaim the second coming of Jesus, is going to stand by my side and say, you know what? I protect your freedom to choose for your own body. Y es que yo necesito que mi iglesia, a la cual yo creo, se pare a mi lado y diga, yo te voy a defender por lo que tú crees, ¿verdad? Yo te voy a defender por lo que tú crees. For your liberty of conscience, you mentioned? Yeah, and I por, think por mi libertad de conciencia. Isn't that what we've said, though? I mean, that's one of my main points. But it's not the main point, because the official stance of the church is to say, we believe in this vaccine. Yeah. And I Pero- have a big problem with Well, that, wait, because well- they're making a decision for the body of Christ, saying, we believe in this, when that is their personal opinion. There are so many other Opinion. modalities of healing that could be used other than this vaccine. So let me ask you this question. Just like he mentioned, well, just can I finish my thought? Because Well, let I me lose ask my you this train of thought. question. Okay, go ahead. Are all opinions created equal? Ok, un momento, déjeme traducir, porque aquí hubo un intercambio interesante. Básicamente, ella está arguyendo que la iglesia debe defender también y respetar su posición. Because there's lots of opinions. Y entonces el Dr. Miller le pregunta, ¿no es eso lo que la iglesia también, verdad, sostiene? Y entonces también le pregunta, hay muchas opiniones. Ok, ahora. I let's go on. feel, if I can answer that, Yeah. I feel that all opinions are created equal because I'm a human being and I have a brain to think for myself. I And didn't say, just I didn't say because- are all humans created equal. I asked if all opinions are created equal. Let me just say this. ¿Todas las opiniones son creadas de igual manera? Ok. Just because I didn't study to become a virologist or a biologist or a doctor doesn't mean that I have an uneducated opinion Okay. about the way to handle this virus. Sí, por el hecho de que yo no soy una viróloga, un médico, una experta, no quiere decir que yo no puedo investigar acerca de esto y formular mi propia opinión. And So if I need brain surgery, you feel you're just as equipped to carry it out as my neurologist down the road. Okay, let me Absolutely not. Let me translate. Okay,
Entonces, ¿tú quieres decir que si yo necesito cirugía del cerebro, tú vas a poder ¿verdad? Atender mi necesidad? Y ella dice, absolutamente no. I don't think that's the point. No creo que Because ese es I'm el not punto. performing brain surgery. We're dealing with a virus. Okay. No es cirugía de cerebro, es un asunto de un virus. But in And many just ways, because I don't agree with some of the things that are done in the medical facilities and the way we handle modern scientific medicine. You gonna translate? Sí. Por el hecho de que yo creo... He was spellbound by my thoughts. Por el hecho de que yo creo yo no estoy de acuerdo en la forma como se maneja asuntos de salud en muchas de las instituciones que nosotros tenemos hoy en día. Because I don't think this is about a vaccine. Porque no creo And que that's what it's being made about. porque esto no es algo acerca de la vacuna. This is about people deciding for the population of the Seventh-day Adventist Church that this is the way that we agree as a church, but it doesn't accurately represent our entire church, clearly. Porque esto es algo que se ve que es lo que nosotros estamos de acuerdo con la iglesia, como iglesia, pero obviamente no es lo que todos nosotros creemos sobre este asunto. And your stance is that because the professionals have decided, we should just accept that. Entonces, y tu posición es que porque los profesionales han decidido que esto es lo bueno, nosotros deberíamos entonces aceptar esto. Because I do have a differing opinion about sometimes what the professionals have to say about things. Tengo una diferente opinión sobre lo que los profesionales dicen acerca de esto. And I'll just to give you just a fraction of that understanding is that, you know, there have been many things that I have studied out on my own. I have studied our health message very intensely. And Yo he estudiado el tema bastante intensamente. And there's plenty of things that I've gone to the doctor for that a doctor couldn't seem to figure out. Y he solucionado algunos asuntos que sencillamente un médico no ha podido resolver. And by the grace of God and applying the remedies that God has given us through the spirit of prophecy, God has given me the solutions. Y por la gracia de Dios, aplicando los remedios que Dios nos ha dado por el espíritu de profecía, yo he solucionado algunas cosas. But that's not the point. The point is that when somebody wants to come to me and tell me that because they're the authority, they can make the decision based for everyone, and that I have a problem with that because what they're doing is they are isolating a group of people and saying that your belief is not our belief, so you know that it just feels very wrong to me, and I feel like this is the point. I mean, what is wrong with our church making a stance that says, as the Seventh-day Adventist Church, we take a stance to protect freedom of conscience, and we recognize that both parties could have many different opinions about what is right to do for their own body, but we stand behind you to protect you and to help you with whatever decision you make. Why are they making a stance that says... Well, we did say that. But you didn't. We said we agree with the science, which means we don't agree with the science, and the science is right, so we say the vaccine is right, and that's making a very difficult case for so many people who maybe has a different opinion. We said that in addition. Yeah, on top of it, but you're still making your stance, which says this is what we believe. But it doesn't accurately represent the church as a whole. Tara está haciendo una defensa de que ella encuentra mal que le digan que porque unos expertos de la iglesia o oficiales de la iglesia han dicho que la vacuna es buena, ¿verdad? Pues ya hay que aceptarlo. En otras palabras, Tara está arguyendo que la iglesia ha tomado una posición mucho más fuerte a favor de la vacuna que defender a aquellos que han decidido no vacunarse, y que ella esperaba que la iglesia defendiera en iguales términos a aquellos que han decidido no vacunarse como a aquellos que se han decidido vacunar. So, I guess my response is that it does represent the church as a whole for those that are trained and qualified and knowledgeable about the topic at hand. Que esto sí representa a la iglesia, ¿verdad?, como un todo para aquellos que sí
son profesionales, son expertos y conocen de este tema. I was quite serious when I asked the question about brain surgery, because in my honest opinion, a worldwide pandemic and the questions of vaccines and treatments and the stop of the spread of disease is actually more complicated than any brain surgery. Y yo fui muy serio cuando hablé de cirugía de cerebro, porque cuando nosotros vemos las dimensiones de la pandemia y los resultados en las muertes y todo esto, esto es algo que ha sucedido realmente serio, ¿verdad? A nivel mundial. Most brain surgeries can be done by one qualified neurosurgeon. Una cirugía de cerebro puede ser realizada por un cirujano cualificado. The difficulties of assessing the virology, the immunology, the epidemiology, the public health confines, the economics, it takes multiple experts from multiple fields thinking this through as a group. La virología, la biología, la química, los elementos que conlleva a enfrentar esta pandemia es bastante compleja y seria en sus propios términos. I'm very sympathetic to your point about coming from Catholicism to a Protestant view of the world. Estoy muy simpático con tu perspectiva que vienes desde una iglesia católica y te mueves a una iglesia protestante. Because that's actually my background. Y este es mi trasfondo. My father was raised a good Irish Catholic, Mi papá era un buen católico de Irlanda and he and his brothers and sisters and mother became Adventists y sus hermanos, hermanas también se convirtieron al adventismo when he was 18 or 19. cuando era apenas de 18 o 19 años de edad. And so I was raised an Adventist, Y yo fui criado en el adventismo, but have grown deeply to appreciate individualism and the importance of conscience. y he llegado a apreciar grandemente el individualismo y la libertad de conciencia. And in fact did my PhD dissertation on the importance of Martin Luther's Priesthood of all believers. Y hice mi disertación doctoral en la noción de Martín Lutero del sacerdocio a todos los creyentes. And the foundations that provided for a sense of equality in the church, Y los fundamentos que daban the word of the church. equality in the La church, igualdad en la iglesia and the importance of conscience, y la importancia de la conciencia. and that I believe that American freedom, separation of church and state, and civil liberties grow out of that Protestant importance of the individual. Y creo que las libertades que vemos en separación de Estado e Iglesia en América sale de estas nociones del protestantismo. But I've more recently become clear of how that movement away from the community and towards the individual was perverted. Y veo cómo este movimiento de la comunidad hacia el individuo fue pervertido. And in the 19th century, we've had the rise of, and it's a secular enlightenment idea. Y vemos cómo en el siglo XIX surge esta idea secularista en el iluminismo. Of the sovereignty of the autonomous individual self. La soberanía y la autonomía del individuo como un ente aparte, Which is an extreme individualism. que es un individualismo extremo. It's as though you take Luther's priesthood of all believers idea, Es como si tomaras la idea del sacerdocio de los creyentes de Martín Lutero. and notice, very important, yes, each of us is a priest in a sense, Y es muy importante porque cada uno de nosotros somos sacerdotes en un sentido. but there's a communal idea built in. It's a Pero priesthood hay una idea comunal que se ve en este concepto. of all believers, right? We're in this together as Es a un group. sacerdocio de todos los creyentes. Aquí estamos como un grupo. And so Luther took the authority of the Pope Y Luther tomó la autoridad del Papa and he brought it down through the cardinals and the bishops and the priests. y lo trajo a los cardenales, a los sacerdotes,
and said this is shared by all believers. y ahora lo hizo compartido a todos los creyentes. But what he didn't do Lo que no hizo, was he didn't take the authority of the Pope él no tomó la autoridad del Papa and make a gathering of popes. y no hizo una reunión de papas. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? There's I feel like we're scooting around the issue and we're talking about things that don't really feel that relevant. to no, me. let me finish. Let me finish. I'm getting to where you are. Okay, go ahead. That we have taken this idea of a priesthood of believers working together in community, Hemos tomado la idea del sacerdocio de los creyentes trabajando en unidad. and como this comunidad. priesthood of believers has offices, Y esta- pastors, Y esta idea del sacerdocio de los creyentes tiene Elders. puestos como pastores, ancianos, evangelists, evangelistas, teachers, maestros, who don't have spiritual superiority, que no tienen superioridad espiritual, but due to their training and experience in education, pero dado el entrenamiento y su experiencia, can play roles on behalf of serving the community pueden tomar roles al servir la comunidad that not everyone can do. que no todo el mundo puede hacer. And with the rise of science and an understanding of health, Y con el crecimiento de la ciencia y el entendimiento en la salud, health leaders play a role in that as well. los líderes de la salud toman un rol en eso. And under the Protestant view, Y debajo de la visión protestante, it is not that there are God-ordained leaders that we must arbitrarily follow because they have superior spiritual importance. no es que bajo la ordenanza de Dios hay líderes que tienen una superioridad y que nosotros debemos aceptar, But it is that there is a community of people working together, pero hay una comunidad de personas que están trabajando juntos, some who have been recognized for their giftedness and training and expertise, algunos que han sido reconocidos por sus dones y sus destrezas y habilidades in evangelism or preaching or teaching en or health, evangelismo, en salud, en predicación, en lo que sea. and they have a special role in providing leadership Y ellos tienen un rol especial en proveer liderazgo for the group to decide which direction to move on a particular issue. para que el grupo se pueda mover en una problemática particular. And I would suggest to say that all opinions are equal on every topic, Y aunque yo puedo decir que todas las opiniones son iguales en un determinado tópico, is not a teaching of the Protestant priesthood of all believers, no es una enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes, but is rather a teaching of the extreme and excessive individualism of the modern secular idea of the individualistic self es that is una, like a gathering of popes, each man and woman for him or herself. es una expresión de esta visión secular, individualista, extrema, que resulta en una reunión de papas. And if we study the New Testament, I believe what I've sketched out is actually the model for the church, the way the church is supposed to operate in the New Testament. So look at Ephesians 4:11 to 14, with the different office leaders in the church, the preachers and the evangelists and the teachers. Y según yo he estudiado el Nuevo Testamento en cómo la iglesia debe ser ordenada, basada en Efesios 4:11 al 14, vemos todas estas posiciones y roles que hay dentro de la iglesia para la operación de la iglesia, Where we submit to one another en la cual nos sometemos unos a otros in our different areas of gifting, responsibility, and authority. en todas las áreas de los dones y los roles y las responsabilidades. And it's silly for me to argue as a lawyer with an accountant about virology and what should happen in our hospitals, Y podría ser necio para mí arguir como un abogado con un contable asuntos de virología que son tan complejos, when we have experts in those areas who Cuando are tenemos- deeply committed to health and to our church and to God. que tenemos expertos en esta área que están comprometidos con el servicio a la iglesia y a Dios. So let's not go, I guess my appeal is, from one extreme, which is the Catholic hierarchical arbitrary system of authority, Mi apelación es que no vayamos desde una perspectiva del catolicismo
que es un sistema jerárquico de autoridad, to the excessive individualism of equal opinions about every topic there is, including highly technical and scientific ones, del excesivo individualismo en estos tópicos en asuntos que son altamente técnicos y que requieren expertise. both of those are dangerous just in opposite ways. Y ambos de ellos son bien peligrosos en ambos lados. You clearly have an opinion that you stand behind 100% because you've been defending it all day. But what I can tell you is that I, as an individual, maybe I don't want to take that standpoint that's this pigeonholed individualist person who just decides for myself. I know that I'm not alone in the way that I feel. I've talked to a lot of people. I do have a realm of influence. And I think that there are a lot of people who feel the same sentiments that I do. And I feel that there are a lot of people who just simply want the respect that is due to them as a Seventh-day Adventist Christian to be respected in our church by not taking sides based on what somebody's opinion is because they are maybe an authority on the subject. I feel that there are different people in our church because we do have differing opinions about even the health systems, from the hospitals to the sanitariums, and those that seem to choose more of a natural route in healing things. And if you remember in 1918, there were sanitariums that treated the pandemic and the flu, and they had 0 casualties. There was a different way of dealing with that than with a vaccine. Ok, Tara. Oh, sorry. I forgot you need to translate now. Yo no quiero tomar una posición extrema individualista, pero sí creo que como adventista del séptimo día debo ser respetada por la forma en que yo veo esto y porque creo que hay formas diferentes de tratar esta pandemia, como por ejemplo en los años 1800 cuando en los sanatorios hubo cero muertes en la forma en que ellos enfrentaron esta pandemia. Y que ella cree que pues como ella piensa hay otro grupo de personas que sienten lo mismo dentro de la iglesia. So I'm not here to debate whether this is right or wrong or who's right or who's wrong or who's the authority or who's not. I'm here to debate the fact that there are differing opinions, and I feel like whether I believe in more natural healing, such as Juan was saying, or whether I believe in the pharmaceutical drug companies that want to make stuff for me that maybe I have to put my trust in them. It's about who you put your trust in, and it's a really hard thing for most people, as I was talking with my friend back here. It's really hard to trust the authorities or the science because everybody's changing their opinion every other day. Es muy difícil aceptar la autoridad de los expertos porque cada cual está cambiando su opinión cada día. But I think So- this is where we agree. I mean, I'm So saying, all I'm trying to say, I think we agree, is that the only point that I am trying to defend is that I don't understand why the church is making the stance that we stand behind this vaccine and we feel like it's safe and effective. So, okay, let me try When to... it is so short-sighted Let me as try- to this vaccine, and why are we not supporting other modalities of healing and standing behind people who believe in that Okay, let and me- giving a differing opinion where we can all stand equal as Seventh-day Adventist Christians, whether we believe in pharmakia and the pharmacy, what they want to create, or whether we believe in natural healing and health, but to say we stand beside you and we're going to support you, and we're not going to take a stand on this because it's wrong, I feel, to take a stand on this Well, because it's so- not fair to those that maybe take a differing opinion. Well, okay. So let me try to respond to that. You say I have a very strong 100% opinion, and I want to make it clear that I don't think my opinion on the vaccine is particularly important. Yo creo que Just like mine isn't, because I could go all day long about my opinion on vaccines, because let me tell you something, my kids have never been vaccinated. No one in my family, in my immediate family, is being vaccinated because I personally take a very strong stance against that. Yeah. And I have, and you know what, that's my personal right, but that's not the point. The Well, point is that there are plenty of people just like me, and I take a very strong offense that you want to pigeonhole us homeschoolers into this place where, because we homeschool and we don't vaccinate, we have all these opinions. You're categorizing people in a very hurtful and very wrong way. I'm sorry you feel that way, and I'm sorry if that's the way that I communicated. I was actually homeschooled,
for a period of time as well. What I was describing was a historical phenomenon that I do think, and I experience it where I live in Michigan, that the homeschooling movement has brought a lot of our members into contact with a very conservative evangelical outlook. And that's just a historical And that fact. may be the reality, Yes, but I think it's really, we have to be let me- careful how we. Tara, Sorry. let me translate just a second. Yeah. Does everybody here speak English? Okay. Tara en un momento dado, ¿verdad? Dijo que ella se sentía un poco ofendida porque la están categorizando en una línea de pensamiento muy conservadora, pero él dice que él le pide disculpas, que él no quiere hacer eso, sino que él mismo también fue homeschooled y él pasó por esta experiencia y que él estaba conectando homeschooling con una línea de evangelismo de los evangélicos conservadores. Es lo que él ha querido explicar. So all I'm trying to say, and I'll be quiet, I want to thank you for coming here. And I realize you stand in a very hard position representing the church to us. And I thank you for what you do for our church. And I can imagine at the General Conference, this is not an easy position to take. But as a pastor's wife, as a member of the Seventh-day Adventist Church, as a person who has a differing opinion than what our church takes a stand on, I just want to appeal to you and to everybody you work with that we need to really open our mindset to what is being pushed around the globe and that this thing is so much more than a health issue, I feel. Maybe you should let Pastor interpret. Yeah. Okay. Ella quiere agradecerle que él ha tomado la silla caliente y que representa a la iglesia, pero que ella pide que él también sea eco de lo que ella piensa, como otras personas piensan, de que la iglesia ha tomado esta posición tan fuerte a favor de la vacuna y que ella piensa que esto es más que vacuna. Hay otros elementos aquí también que están en juego ¿verdad? Que son la fuente de su preocupación. So I guess the reason we take the position we do, we know that there's controversy over this. We know that some people feel very strongly about this. Certainly you're not the only one. Others in this room have as well, and around the world. But the experts in this who know about science and medicine and health, and again, my opinion doesn't matter. I'm a lawyer and a theologian, but I've spoken with these experts and know their writings and their work, believe they're spiritually committed people, and they've persuaded me that supporting the vaccine will save lives. And we are unwilling to threaten lives, to in fact take lives, to allow people to die, just to avoid the possibility. And I'm not But looking this for a is the response point, here. Can but- we maybe? I'm sorry. I'm giving you my, you my Okay, response. I'm sorry. I do this to my husband all the time. Él dice que él ha sido persuadido por los líderes que la vacuna salva vidas, en otras palabras, y que por eso pues él tiene esta posición. Yeah, I did. Because I'm not finished. You're going to jump in before I finish. I know where it was going. That we are conscious of the controversy we are creating, but we believe that saving people's lives justifies it. Difficult conversations may need to be had, but we are persuaded that the facts and science on the ground. We are a church that is into the health message. We are into protecting our neighbors and ourselves, and we are sufficiently persuaded that the evidence on this is so strong that there really aren't two sides to the scientific story. Certainly there are two sets of opinions in the church, but the opinions are held not by those that are trained in this area, not by those who have knowledge and gifting in this area. So we're willing to have those hard and difficult conversations because we believe that we are protecting people's lives and health. And if the first rule of being a medical doctor is do no harm, how can the first rule and guidance of a church and a pastor not also be do no harm, but help and benefit your neighbors? And we do respect you. We respect your opinions. We've said that we are going to stand by you. We are going to provide letters for you to write to your employers or to whoever is requiring the vaccination. We acknowledge that. We accept it. We are willing to pray and work with you. But what we're not willing to do
is to change our opinions about the matter or to ignore our experts on this when they give us guidance as to how we can actually help save lives. I think we should probably leave it there. We can continue the discussion afterwards, but thank Sí. you for your comments. Básicamente el Dr. Miller ha dicho que la intención de la iglesia es salvar vidas y que la iglesia también tiene deseo de pararse al lado de los miembros, de ayudarlos en esta situación y que la iglesia también tiene la responsabilidad de escuchar a los expertos en este asunto para proteger también a los miembros. Así que con esto vamos a finalizar y la doctora Colón va a cerrar nuestra reunión. Muy bien, hay una persona que yo sé que está pendiente, ¿verdad? Que quiere preguntar, puede preguntarlo después. Y vamos a cantar todos juntos Día Santo del Señor, ¿verdad? Para despedir el sábado. Y antes que eso, mira, rápido. Pero antes voy a dar las gracias. Sí. Sí. Porque estamos muy agradecidos porque aquí hemos estado 3 horas y media. También los oyentes, ¿verdad? A través de los diferentes medios han sido, ¿verdad? Pacientes. Estoy segura que han sacado provecho. Thank you, Dr. Miller. Thank you, Dr. Obed Jimenez, right, for his excellent translation. And after, thank you for those really, really interesting questions that really develop, help us think, right? Yes. And so let's sing with Día Santo del Señor. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidados mundanal, oh de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Muy bien, voy a pedir ahora al presidente de la universidad que nos despida en oración. Gracias. Dear Heavenly Father, we thank you for the time you have given us to discuss these issues. And now we ask that as we travel this earth, we may lay our eyes upon Jesus, our Savior and our King. We ask for your blessing for this new week in a very special way. Te pedimos que en esta semana nos puedas bendecir de manera especial y al nosotros caminar en este mundo, en los diferentes retos y situaciones que tenemos, que pongamos nuestros ojos en Jesús como nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Happy Week. Feliz semana para todos.